Cek, lo, cek, cek. Cek, cek, tes.
Cek. Halo, halo. Halo. Orang semanita manginan ala naikro nama prosesi asa hudur mahita diingat KB sesuai dengan wekta. Kepada seksi tamu tolong dibantu mengantar jemaat yang baru nyampe. Seksi tamu. Cek, cek. Halo. Cek, lo, cek. Tes. Cek.
Tulisan nama buat bahan lelang, boy melapor ke pojok sebelah kiri di depan. Horas Madihita Manginang, silakan menuju wake-nya masing-masing, prosesi sudah berjalan. Take two. Tapasonong Ma, kepada seluruh jemaat kami persilakan untuk berdiri.
Cik satu. C, Cik satu. C, C, Harusnya dia C, sini loh. Cik satu satu. Cik. Stand kadang-kadang. Hai Lian. Cik satu satu. Cik.
alani nungaboy tapahitca amanginang asa pitor tabuak ma inganat tabi. Masuk mahita alani ita pasonang ma roha doho pikirata martangiang nahohom mahita. Amin. Shalom. Uriani tuhata na hinaholongan di bagasan tuhata Yesus Kristus. Di bagasan serep dohot uddu niroha tu debata. Tahalasson ma parsaurata di mingguta sadarion. Tapatupado ulaw na magsiku di ari sadarion. Ima pesta godilo, dohot pesta puncak tahun profesionalisme dalam penatalayanan HKBP tahun 2027 di Ulia HKBP Damion. Ramakalason mahita di ulauta sadarion, napabuahon sisada kaborsiap kita memuji debata partinggan basai. Uria di debata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan sadarion, tama hitama dok mauliate tu debata. Isaluhut pandongan niyon dohot pangaramotion ni debata. Di sude pardalanan ni mulukta. Di hari sadarion, di baluas debata Juliana, patupahon pesta godilon. Magkalason pasu-pasu, dohot tinggan basa ni Jehovah di bagasan mulukta. Saluhut na tung asi rohani debata do itu kita. Asa tutuma songon na nidok ni hatai. Ia disilas niari, badisima pinajumurhon. Molobui terpajadi, bangunan be nyundurhon. Parik ni janji mauli, atubuan ni si mahalosi. Molunga jinalo nauli siat hatai. Ikon boto oma mamalosi. Nungabungi kita nuain jisong, tapi jima tuhata partinggan basai. Pagi na marede sian nomor 525 ayat 2 dohot ayat 4.
hiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toti perbadia, nama palangit dohot tanon. Amin. Ope, saliling adong tanon, dan jadi masok sa burong dohot gotilon. Aringali dohot arilas, arilogo dohot rodon ari, arian dohot porgin. Haleluya. Martangiang mahita. Alituan di bata amanami na di banwan hijau. Hodo hararuan di sudiding dan basa na marganami. Alani pasu-pasundo upah marbarbuwe sudin na niulan di tangan nami. Jalani barbudo hami na tumapam. Asa mangulo. Di bahini marbu hami wain madog mauyati tituho. Siang tangang dos di pujalami, nasa dalinggan tudagin nami dohot di nami, jala asir ramdo, na marami ihami. Ope, say jauh mahamolateo di rumah nami, asa meringgas na kami memuji dohot pasangapoko, marhidi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita. Tangihong kamuma, pating di batan atas surat di Lukas 21 ayat 20. Alai dumo mahamu totong manardongan tanginya. Asa margo kamu pasidik seluruh nanay masai. Lalu jong di jolo ni anak ni jolmai. Iyo sahana atau merak mangidogo mamahita sia Tuhan di batan. Balik tangan debata, saya taruh boleh mengalah menabur kepada ini. Amin. Mari kita. Sa
Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Hodo napatupahon hasesaan ni dosa di hami. Halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Aka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami. Hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu dim na badiai. Ang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor syaun. Lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat tami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu. Jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-bagani debata tu hasesaan ni dosa. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu maaugaku tu hamu. Guruhon hamu masian au. Aina labok dua jalan nasek maroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ai labok do augaku. Jang do dohot nahu papor saton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Kor remah nap.
para dibaca. Hatani debata ima untuk episel di Pesta Godilon dohot puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan sadarion tersurat di Rom Bidu 12 memuka main sian ayat sada 1 ayat 2 sebelum ma hidup nagwapoi ma kamu alia kadongan mar hite-hite asini rohani debata pasahat tamu ma daging luna bahen pelean namalu nabadia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni naman roha Ido sahatna mertua doa kana tumangihon hatani debata jala na upyoksa. Amin. Kor seksi parokuan.
Marindi Mahita. Tahatidak ko mahaporsyaw songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah. Salam. Selamat hari Minggu Madita. Salunya. Sabigema titing na masa dohot nong naneng masa di Huriata di Bagasan Minggon. Titing na maragam. Gor ni Minggu sadarion ima Minggu pa 22 hon dong Trinitatis. Topik Minggu pasangap majahuba marhite hamorawat dohot dagingmu. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. 2. Partangyangan wek Selasa tanggal 7 November 2020 na parjolo di bagas ni keluarga RP Tampunan Inang Boru Saragi wek Asrem Veteran masuk jam 10 sia 30. Na paduahon di bagas ni keluarga Situa Halu Batobing Inang Boru Simarmata wek Pemda 2 masuk pukul 10 sia. Na patuluhon
Dibagas ni keluarga Nyonya Sidabutar Boru Hasibuan wek Siantar Estate masuk jam 10 siang. Rabu 8 November 2023 naparjolo dibagas ni keluarga Dr. Andus H. Manulang Inang Boru Tabunan wek Bebesada masuk jam 10 waluib. 2 dibagas ni keluarga R. Marpaung Inang Boru Bajar Nahor wek BB2 masuk jam 10 siang. Tolu dibagas ni keluarga Insinyur J. Sagala Inang Boru Manihuruk wek BB Tolu masuk jam 10 siang 30. Nah papaton dibagas ni keluarga Situa L. Sihombing Inang Boru Samosir wek PN Kertas 2 masuk jam 10 siang wib. Hari Kamis tanggal 10 November 2023 naparjolo dibagas ni keluarga PD Panjaitan Inang Situa H. Boru Purba wek Humanitas masuk jam 10 siang 30. 2 dibagas ni keluarga S. Panggabean Inang Boru Tarigan wek Simalungun Permai masuk jam 10 siang 30. Hari Sabtu tanggal 10 November 2023 di rumah Dohar Panjaitan, keluarga Panjaitan Inang Boru Sihite di wek Rambung Merah, Pertangyangan Remaja Perguru Malua masuk jam 18 wib. Tolu namoding na di hari Kamis 2 November 2023 nunga marujung ngolu amang Efraim Sinaga hinabaluhon ni Inang T. Boru Nenggolan Nasian wek pen kasada tutup umur 70 tahun. Hobar tu program ni huriata tapasahat ma sosial Rp5.000 per kakak. Opat pesta gotilon, diari sadarion tapatupa do pesta gotilon dan tahun profesionalisme HKBP Dame. Siala nilas bangkalason mahita di pasu-pasu ni Tuhani. Tatu pahima jala tapai hutihut ma carai di bagasan las niro. 5 bunga altar, napatu pahon bunga altar sadari HKBP Dame Sian Oliver Danovan Nenggolan ST anak kon niruas nasian wek Siantar Estate Moliatema di Nasida. Titing tambahan. Sada namoding na di hari Sabtu tanggal 4 November 2023 nunga marujung ngolu Jekonia Boru Manurung anak kon ni keluarga Anwar Manurung Inang E Boru Sihombing Sian wek Rambung Merah tutup umur 4 tahun 5 bulan marujung ngolu di Jakarta. Hobar tu program ni huriata tapasahat mas sosial 5.000 per kakak. Napaduahon penghargaan. Di jalo huriat todo surat penghargaan sian pucuk pimpinan Eporus HKBP dalam bentuk sertifikat atas kesungguhan pelayanan dan ketaatan dalam memasukkan data dan mentransfer persembahan sehingga sentralisasi keuangan HKBP dapat berjalan dengan baik sejak Januari 2023. Sian 54 resort di distrik 5 Toludo na terbaik masuk ma HKBP Dame. Mulia tema dihita salutna mulia tema nang dituhat ka. Songonima titing na masa dona neng masa di huriata martang yang mahita. Ali di bata Jehovah aman namin amar habangsa di Banua Gijang. Marsinggang jala marsoba hami Tuhan. Tuado pamu nabadi. Maka mula tehon salut na asin roham do denggan ni basam. Dinatartong diramoti ho ditogu-togu ho hami. Tarlumobi sahat di tikion na Tuhan di leoko ho sa hanguluan. Diudut ho ngulu nami Tuhan nasi maroham dongani urupi pargogoy mahami Tuhan jala tuturi hami mamaketiki dohot mamake sudi pasu-pasu na pinasami asa hobar tulomoni roham baen patuduhon huasom holong ni roham dohot denggan di basam baenon nami ale Tuhan di ngulu nami marsanga maho jala toktong mahami Tuhan marsigatung tuado pamu nabadiai Tuhan nunga hutangion hami tikting na neng namasa dorot neng masa di huriam homa nama masu-masui ale Tuhan homa napatuluson
patau mahami manghiton sa luhut na di bagasan las ni roha. Urajumi hami Tuhan pardosa dohami. Sama jumulo dosa nami nagodangi ale Tuhan. Asa tamahami dadopamu, tamahai marpangidoan. Jala parguguamu hami Tuhan mandai sudi dengan nibasam. Tokin nai na yang tangihonon nami ma Tuhan, hatam na pinasahat ni naposomi. Oma nama parbisuki naposomi ale Tuhan. Oma nama kuling parhitiam mo maibana. Nang hami na tumangihon buka marohadot pikiran nami. Jala pasu-pasu hami Tuhan, nasa buhay diulahok kami di bagasan ngulu nami. Asa sonang do hami Tuhan, madala ni ari-ari ni ngulu nami. Mauliate marohan nami di ho Tuhan. Tuhan dia pala tikion na pungudo kami sudi ruas ni Huriam na dong di HKBP Damion. Namarlas ni roha do kami Tuhan. Mabahen pesta gotilon do hot tahun profesionalisme tahun 2020 Tuhan hurajumi kami. Disaliling ngulu nami Tuhan. Nunga hubagi kami barita ni huwasom. Marhite akan naposom. Jalan nungga di ida mata nami Tuhan, di namasa di ngulu nami. Balga ni holongmu dohot na mampu doho Tuhan. Ukuhon kami do hatam naman do dangadong na sotar patupaho. Nunga huberek kami di ngulu nami Tuhan. Alani pahot maha porsyon nami, lam tabay maha porsyon nami Tuhan. Ay hubereng kami do balga ni holongmu dohot asin ni rohami. Mardongan tangiang dohot ilu-ilu dohami na jolo Tuhan di pagodang-godang na toras nami alay pos dorohan nami Tuhan di dok na toras nami balga do huasom maeng ali Tuhan nunga huday hami nani nai adok moliate mahami tuho ali Tuhan ajari mahami asa huparhas ya kami sudah tiki doh pasu-pasu na pinasahami. Namarsakap dohami Tuhan. Lau paulihon bagas joromon. Ang giat boy niyan di namar pesta hami mamestahon ari hatutubo ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Boy hami mardamesonang jalan marlas noha di bagas joromon ale Tuhan. Alani Tuhan si maroham. Buka maroha doot pikiran nami. Pasada matahi nami Tuhan, asa tok-tok kami masih tupakan. Nasa tok-tok kami masih urupan aido di pangidoroham. Dia kajolma na masih urupan, dia kajolma nago dame. Usehonom mudo pasu-pasu. Porsea dohami di si Tuhan, alani homa na manguturkon ngulu nami. Tuhan godang si Panginoon nami. Alay pos dorohan nami Tuhan na ubotado narikot ningulo nami. Atong pasikop ma Tuhan. Jala patau mahami marhite panuturyon ni todim tolbadia. Mamerengi sa luhut na dohot mamakai bahen hasangapod di homay ali Tuhan. Nangulaw nami sa dariyon hupagonggopo ma Tuhan tutangam munda badiay. Asa ho matutong na madjongjongi. Jala ho na mangula. Mabuka roha dohot pikiran nami asa sada hami Tuhan. Tuhan namar ningot dohami dia kadungan nami namar sitahonon dinaong dialap ho sada keluarga siya tongan nasida asim maroham Tuhan nang pesubuy rap dohot tami nasida nuayang marlas ni roha o matuktong naman dongani jala mamasuk-masuk nasida akaya nakon nami Tuhan di dia penasida maringanan o matuktong mamasuk-masuk sahat do barita ho nali Tuhan tu akaya nakon ni Huriam na dong di luar ni luat siya taron. Mauliate marohan nami Tuhan, dibuka hodo rohana sida, sahat daya le Tuhan, tongali Tuhan pengonggo pema tutangamu na sida, sa pasu-pasuan mengolu na sida, dohot aka keluarga na Tuhan, asi maroham, posto rohan nami, marhapatea tu nauli dosu desakapmu, lumobi tu akaya nakon nami, akan namar sikola, mulai sian name satu nama godang, tuho matong pengonggo popkaya Tuhan. Asa ho na mga lewon habisukon na siyan hoy. Nasa toktong na sida marbisuk, mamake sudi dengan bahasa na pinasahamu. Jala boy, sipul sudia kaparsikolan na di bagasan las ni roha. On matangiang pangiduan nami Tuhan.
lai pos dorohanami ubota doho na pasikoponi di ngulu nami pasikop ma jala patau hami maka mulai tehoni marhite gulmi di ngulu nami nasima roham Tuhan mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus martangi yang jala marsoba hami tua dopamu nama diai pami maholi di bata ama anak dohoto di porbadia olat nion rodi saliling nileleng na amin. Kor seksi ama. Piliata sadaa dohot sadabi.
Kami di debata na sumulong siya sa liturohan. Imana mangaramobi, ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Madita Salutna. Selamat pesta kutilun doho tahun puncak profesionalisme Madita Salutna. Iya, dihamu amanami dot inanami atani debata dihita di bagasan partikianon ima di pestata pesta kutilon songon latak kasta kota manginang di kita patupahon hamolaten ni rohatam alanang di pasu-pasu tuhat kita di bagasan satahun na bulunon uhud di padu mumei tu tahun puncak profesionalisme hatani debata dihita lau manggohi las ni rohatam tabuka masian podam bidutolu ayat sia 110 poda bidutolu ayat sia 1 ayat 10 ala 2 ayat dona manginang ujahau matu hitam tapai tiu ma di bagasan rohat tabe. Terdengar ya? Terdengar? Iya. Pasangan marhite sian hamuraumu dohot marhite sian patumonaan nisadok pangomoamu jadi marsipijo ma aka sobom jala sirnip tua anggur aka pangilangammu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan jana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ima yang go sahatna. Huriana hina holongan jalan nomor 2 di bagasan tuhatam. Adong dohea jinaha sada carito ilustrasi. Dibukui di patorang masongonon. Adong do sahala ama. Na dilewat tuhata perkarijuan do dumenggan. Ma bekerja do ibana di sada pertambangan na ternama. Jala di tempat to do ibana di pertambangan minyak. Di tengah-tengah laut. Jalan manginang biasana molo di karejo di pertambangan saya dong do sip ataupun jadwal bekerja. Yang go amat tahun jadwal bekerja na sabulan bekerja, sabulan nai ima libur. Jadi di sadati kidung sidung ibana karejo sabulan, tentu sabulan ma libur ibana. Sialani i marsakap maibana neng bula nang madapoton keluargana nang ditadikon sabulan lilingna. Songon na hudok na kaningimang ngamang inang molo di karejo di pertambangan tentu jauh dari kata darat. Jadi alani i lau mamulu sibana sian inganan ni perkarejoan na asa sahat tu daratani ikon menempuh perjalanan maibana opak jom markabal speedboat. Laus i di paradi perusahaan di. Alania manginang tuk mace bersemangat do ibana mulak mendapoton keluargana. Dohot akka dongan na pigahala di bagasan kapali. 1-3 amanginang. Dung di kapali di tonga lautan na sida di tonga perdelanan. Tiba-tiba berubah cuaca. Cuaca yang dulunya cerah. Tiba-tiba menjadi penuh dengan embun. Bolo nggak terjadi nasi songoni otomatis. Terjadilah gelombang di laut yang menghantam kapal mereka. Roh amat tahun songon halak Kristen ibana di patuduhon na do dirina. Pitor martangi yang do ibana tutuhan. Las di do masongonon. Ala di ida ibana do kapal na dihantam ombaki. Tuhan asiroham. Palua maaw siyan parbaran na bulunon. Molo di palua ho au Tuhan siyan parbaran na bulunon. Ikon pasang apok kudoho
marhite sian ias ni rohakku. Terpikir ibana di bagas satang yang ni, dingot ibana di hutana adong, opat sifat nabelga ima horbo. Las didok ibana, Tuhan mulu di padua ho au, pasahatok punandon Tuhan, ima dalakku pasangap pokong, marhite naku pasahat, horbo sio pak pati. Dungi amang inang dang pigaliling dung say ibana martangiang, tiba-tiba kapal na gabe, tiba-tiba obaki gabe sodo. Dungi saya marpikir ibana. Dung apalagi dung dibereng ibana lam jonok makapal na tu daratan ngabe tarida akaduluk. Marpikir mamaton. Amang opak pak nak kaning dabelga muse horbo. Roma hitungan ekonomi na berarti 10 juta ma ikon rugi ya darohana. Alani i mangilik ko musibana martangiang. Tuhan, ibo tohodo Tuhan lagi pasik kalau dana ka. Alani Tuhan ubangido moloboy asiroham tongdo sio pakpat alai namet mekma madokon ahame habing dungi amanginang las rohana saha matu daratan habesian pelabuhan saha tujabuna ikon mar mobil dope sajobnai dung di mobil marpikir musibana mak habing narohana berarti etongan 6 juta argana dungi mangelek ko dope Tuhan asiroham sikola dope Tuhan lima naik ikon sifat tanggung jawab pokku alani i moru majopat na gabi 2 gabi si 2 4 naridok ma ima manu amanginang dum sahat ibana di sipang tarbige ibana ma yang gojabuna nunggabe kebakaran dungi gabi manorso 5 amat tahun napatuduhon alani namar gay di bana napasangapon Tuhani. Nah alani amanginang marhite carito in nang paingoto tuhita sa luhutna. Asa marsitu tuhita pasangapon Tuhan di bagasan nguluton. Unang songon amat tanak kaningin yang go ditikir hapuluhon na ditikir hasana tunga cayang gono ibana madok moro di pasas Tuhan moro di pasas Tuhan pasapok udogo marhite na bigedani hape dua manusia parah-parahan dua bagian pasapok Tuhan pada akhirnya apa yang terjadi sama dengan Tuhan itu pun akhirnya ingat akan apa yang dia katakan. Nah sesoni mama menang ning dohon di bagasan tututong marhite hata di bata mulo tajahan kanan ebisel langsung sita begena kanan raja Salomo payotok kita di son. Bagaimana firman Tuhan berkata nak kaning madokon pasangap ma jahubang. Jadi damang denang marhite hataon ditogihon do tuhita sudi akan aporsia asa taingot pasangap pun jahuba di bagasan persitutuon. Salah satu takas taboto manginang dilehon de bata patik situ si Musa 10 patiki sudene mengarahkan asa taingot do pasangapon jahubang. Songoninang hata ni Tuhan di padanay baru pe tunggomos do si Paulus paingotot tu kita asa pasangapon Tuhan de batam molota jaha di sada sakorin bidu 10 ayat 30 sada didok do songonon oppe namangan naminum pamu manang dia penani ulamuna baik kamu masalut ne pasangapon de batam yang artinya firman Tuhan pada intinya mengatakan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita haruslah memuliakan Tuhan. Jala ido na ditogihon marhite hatani debata di bagasatikyon. Iba na di suraton ni uda Raja Salomo. Takas do taboto yang go na menuraton pudon ima Raja Salomo. Dison si Salomo manugiho tuhitam. Asa pasangapon debata lebih odol didok ibana pasangapon debata marhite sian hamoraumu doho marhite sian patumonaan nisadok pangomoammu. Nah dison si Salomo paingoton asa pasangapon debata ima marhite hamoraun sian patumonaan
nang nisadog pangomo-ommu. Bapak Ibu, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa Salomo mengingatkan asa memuliakan Tuhan dengan harta? Sebab yang mau ditekankan Salomo di sini, nang paingotok kita, bahwa hamorauni haroronasian debatado saluhutne. Ido makana didok si Salomo di poda 10 ayat 22. Pasu-pasu ni Jahobado babahen mamora jelmai. Jala di poda tolu ayat 10 pediodol hodoi. Di siamunna do gajang ni umur. Anggo dihabirangna ima hamoraon dohot hasangapon. Itu sebabnya abang inang. Molo pasangapon debata hita marhite hamorauta. Sa sitong na dang na siat kita. Alay siyan debatado. Hita kolam parhitian pasu-pasu ni debatado hita di bagasan uliton. Jala didok mumuse pasaha mahamoramu sian patu mona ommu sian pangomo ommu. Buasa didokon sian patu mona ommu. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan dari hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kenapa patu monaan ataupun dari hasil yang pertama? Tentu nama nginang molo tarima-rimangi biasana hasil perjolo atarhuli do kita. Pasdi berek kamu ma ala niaha ala maul kita ala galuja au mangula kaulokku. Ngahabis tenagaku minimal hunikmati jo hasil na perjolo. Maul do sa sitong na. Napaduahon buasa didokon patu mau na ammu. Karena kita tahu amanginang hasil yang pertama itu pasti adalah yang terbaik. Tapi pada intinya, buasa didok debata pasaha masian patu mona ummu. Jala obma musena di suraton si Musa di 5 Musa bidu 26 ayat 1 ayat 2. Tongdo dipaingok bangsa Israel pasahaton dung sahat nasida di tano Kanaan. Nasida perjulus sahali pasahat patu mona sian sadok na niula nasida. Yang mau dikatakan firman Tuhan rupanya Bapak Ibu, mengapa ditekankan supaya kita memberikan hasil pertama? Tujuan dari Tuhan mengatakan ini, asa tung ingot tita parjolo tude batas silehon pasu daripada berkat itu. Atau lebih simpel saya katakan, jangan sempat kita lebih mencintai berkat itu daripada mencintai sang pemberi berkat. Sekali lagi saya tekankan amanginang, boasa dipangido de batas siat sadok patu mona ommu. Karena yang mau ditekankan Tuhan HB, unang sotung holong rohatta, ima di pasu-pasu, alai lupa hita, napasaton pasu-pasu. Karena banyak sekarang manusia lebih mencintai berkat yang diberikan Tuhan daripada mencintai Tuhan. Itu sebabnya kurasa manginang, boasa debata mangujuni si Abraham, arhide, naik di leon ibana anak nana sesedai imasi Ishak. Sebenarnya yang mau ditekankan Tuhan, jangan sempat Abraham yang hambanya takut akan Tuhan lebih mencintai anaknya yang merupakan bagian dari berkat Tuhan daripada mencintai Tuhan. Nalani ido amanginang hita sadarion namar pesta gotilon sadaneng dohonokku molo petapapungu sonari dalatta songon patumonaan. Ingot tamu mamanginang saluhut ne napunani debatado tapasahati dan napunami molo pe hasil gogomi molo pe hasil nerejekimi. Itulah cara Tuhan memberikan engkau. Sekali lagi saya ingatkan, ketika Bapak Ibu memberikan patumona nani ulami, ingot na di pasat muna dang punami alai punani debatadui jala ikut pasahatom mah sian ias ni roham asa tung boa, asa tung dapotan pasu-pasu hida. Kadang amanginang, selama saya mengikuti songod dia proseson, adong do namarlas ni roham, alay otik do namarungut-ungut. Ido, ay nagudang mon, osudi, baru do pohona kopi tami, songonon. Sebenarnya saya tantang Bapak Ibu,
Jangan kita cuma menerima ketika susah kita mengeluh kepada Tuhan. Ketika dibalua kita sian permaran kopi di. Hanya sedikit yang diminta Tuhan. Mari kita bayangkan Bapak Ibu kalau kita merasakan COVID itu. Berapa juta yang harus kita hantam. Berapa juta biaya yang harus kita perlukan. Halai otik do na dipangido de batasiat kita. Alani i omma manginang dalhatta. Nabui hita patu paun sialas ni rohatta. Alay bolo hubereng ruas ni nabe undangan ang marungut-ungut. Amin. Napadukon na suami ni berarti imada. Arong do marungut-ungut tita. Ada pola do. Adong do. Alay mudah-mudahan marhite hatani de baton dang be marungut-ungut. Ngaman opo tido senak kaning. Nah, selani ita pasahap me. Karena sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, yang kita berikan bukan punya kita, tetapi Tuhan yang memberikan kepada kita. Tungpos rohakwa manginang di bagasa tikyon. Ala memang odo partikian na dalat tado asa tung pasu-pasu ni de mata di hida saluhutna. Jala manginang na mangihu mamuse. Di ayat siyai memang takas do di patorang si Salomo di son. Pakorhon ni naparsile leon lumobi ma napasangapon de mata marhite hamorauna. Rap majohita majaha ayat 10. Jadi marsipojok ma akas bom jala sirni tua anggur aka panggilanganmu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan tadi bahwa maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nalani ido amanginang dison nang paingoton si Salomo do tuhita saluhutna. Molo tapasangap de bata marhite hamurautam dang nagabi hahurangok kita. Bahkan didok do nakaring marlobi lobi. Orang yang memberi kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Bahkan dikatakan tadi berlebih-lebih. Jala om memang nyata do amanginang di bagasan guluta. Jala adong do cerita di Bibel nang paingot tonot tuhita. Bolohya di bege hamu taringot tu sahala panurirang ni debata namar goar si Elia do sala ina sarpat nama balui. Molo tajah di sadar raja-raja bidu 10 pitu ipatorang do disi bahwa dia te masa do halaparon natung maceposi di Israel. Alani iro debata madok tu si Elia dapat tem sahala ina nama balu nadong di sarpat. Gabelau ma si Elia madapoton. Dungi dipangido si Elia do parjolo leo majo au minum. Moloi ito dileon inate do ala adong ham minum di ibana. Dungi dileon muse leho madi au roti. Dungi ro inate mane madokon demi Allah yang hidup. Tidak ada roti yang ada, tidak ada roti padaku. Yang ada hanyalah tepung dan minyak. Itu pun jika aku memberikan kepadamu, aku dan anakku besok pun akan mati. Artinya di sia manginang hola sahoti nai ma adong minyak dohok tepungi di inata sarfati. Alai rosi ilia madokon pos maroham. Sialani ido di bagasan pos ni roha inatte. Di leun ibana do imam minyak do roti. Jala memang nyata do manginang. Ahan na didok ni selia. Pos roham akasopom gabe gokma. Dung dileon ibana tu si Elia panurirang ni dematai. Gabe sogot ne. Tung mace do pasu-pasu na di ida ibana. Gabe do lumbung na manang soponi. Gok minyak tepung doho roti. Na om na manginang neng patorakot tu hita saluhut na. HP molo tapasahat ido denggan. Dang be hetong-hetong di hita. Dang be hahurangak kita. Alay gabi marlubi-lubi do. Marlubi-lubi di son unang sutung gabi ekonomi tawdokon. Berarti seolah-olah kita napahepekon hepek tatutuan daw. Tetapi melalui nats ini kita diingatkan. Ketika saudara memberikan penuh dengan keikhlasan. Penuh dengan sukacita. Jangan takut. Kita tidak akan kekurangan. Tetapi Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Syalani isian bukan ni rohata, tapasahap mana duminggan. Sebab siapa yang memberikan kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan, malah semakin dapat berkat
yang dari Tuhan. Alani tentu songon na didok ni Apostol Paulus mai songon na tersurat di 2 Korin bidusia ayat onomi namandokon, siapa yang memberi lebih maka dia akan menerima, siapa yang memberi kurang maka dia akan menerima kekurangan itu. Karena kita yakin bahwa Tuhan Allah sumber kasih akan melimpahkan berkat lebih dari apa yang kita pikirkan. Alani doa manginang marhite pesta gutilot tadi bagas satikion. Tung mace tocok doha tadi di mata dihita paingotok kita. Sama yang seperti yang saya pernah khotbahkan Bapak Ibu. Menurut sebuah penelitian di satu universitas yang mengatakan rupanya ada penelitian dilakukan seorang profesor Universitas di Amerika. Dia membuat sebuah penelitian dan hasil kesimpulannya rupanya amanginang, katanya semakin banyak uang seseorang maka semakin bisa saja dia semakin pelit untuk memberi. Nah karena itu sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Bagasatikion, pasangap mademata ingot amanginang hamoraumi nasian dematado dang na dipangido syakoi alai na dipangido ibana na punana do na dititipot tu hita alani di bagasa partikionom berusaha mahita boado hita pasahaton na duminggan apalagi tung takas na kanang di patorang marhite pesta gutiloton. Tujuan kita adalah untuk bagaimana kita mencukupi kebutuhan di tengah-tengah gereja uhud sekaligus paulihon bagas joron itu hatta las ido na dipaingo debata tu hitam tujuan kita napasahaton tu debata molota jaha di malia ketolu ayat 10 di do pasatamu ma par 10 muna asa adong pakeon di bagasu molo di pasatamu dapat muna ma pasu-pasu na siat debata na parpudi sahali mamanginang marhite ha epistel tape di paingot tu hitam bahwa dada holan na pasangapon marhite hamurahon uhud do hita pasangapon debata marhite ima pamatang ton manang daging ton na marlapatan me memuliakan Tuhan bukan hanya melalui harta kita ataupun persembahan kita saja, tetapi juga hidup kita harus kita serahkan untuk memuliakan Tuhan. Saya harus katakan amanginang bahwa hidup kita ini adalah untuk Tuhan, maka berikanlah persembahan kita yang terbaik juga untuk Tuhan. Saya dipasu-pasu Tuhan Jehovah Mahita, lau mangulahon hatana. Amin martangiang mahita. Debata nahusob bahami marhiti anakmu Yesus Kristus. Mau liate matuhan pasahat rohanami Tuhan. Allah Tuhan di bagasan partikianon. Di paluasodo hami akaruas ni huriam. Nadong di huriam HKBP dame. Lau patupahon sada pesta nabulon di tonga-tonga ni huriam. Ima pesta gotilon. Uhud pesta tahun puncak profesionalisme. Tuhan debata di bagasan obason. Tung macesikop do Tuhan huila lahami. Songod dia do pasu-pasum Tuhan. Nama dongani hami. Di lokodo Tuhami Tuhan hosa hanguluan. Dohok ragam ni aka arta naboy hupakke hami Tuhan lau mabohali aka ngulu nami. Uhud mabohali aka yanakon nami. Apalagi bagasa partikionom ba Tuhan. Ikon dipaingot mahami marhite hatam. Dohot marhite nami. Ikon do Tuhan hami pasangap pokong. Marhite hamoraun nami. Jala Tuhan demata. Las omma Tuhan nagabe. Huha porse hami di ulau nami di bagasa partikianon. Sude nahu pasat tami Tuhan. Dalam nami do Tuhan pasangap pokong. Jala unang gabi mabiar hami Tuhan. Ala takas do hutangiok kami hatam. Ise napasahaton naduminggan pasangapon debatam. Marsipodjok do akka sopona. Jala ima pos ni rohanami. Molo hupasat tami naduminggan. Say sarihonom mudo hami Tuhan diganug ngolunami. Pasu-pasu mahami saluhut na Tuhan nang manangihon hatam. Songoninang Tuhan pasu-pasu munang ngolunami tujulanon. Tuhan demata. Tukoma Tuhan namadongani jala mamasu-masu akar ragam ni ulon nami. Nanaing silon nami tujulanon. Pos rohanami Tuhan. Totong maho Tuhan manarihon akan narikoti di bagasan ngulunami.
Songoninang Tuhan akka keluarga nami be. Tung pasu-pasu mu maasa sada keluarga namar dami sonak kami saluhut nam. Pasu-pasu nang akka yanakon nami. Dohot akka pahupu nami nang dibasa-basa ko Tuhan di parnguluan nami. Asa huboi Tuhan marhite pasu-pasum gabis sada rohani akka yanakon nami. Lau mamuji pasangapon kuarmu. Aha penari-sakapi akka yanakon ni huriam. Tung patulus matuhan di bagasan holong ni roham. Pasu-pasu nang ulaw na naing patupon nami di obason. Ima estagotilon dohot tahun profesionalis dalam penata layanan. Tuhan de mata upatupahami ulaw non. Dalan nami do Tuhan lamu akahaporluan di tonga-tonga ni huriam. Dohot paulion bagas corom. Uhut dalan nami do Tuhan madok molehate Tuhan. Alani Tuhan pasu-pasu matuan ulawn na nungga di patupa akka panitia di son. Sainggia matuhan bukai rohanami asatung tariutok kami sude acara demi acara. Jalalehonomu matuhami las di tonga-tonga ni ulon nami. Padau masyak kami roha ungut-ungut. Alai Tuhan madok molehate mahami. Ala gumudang do Tuhan pasu-pasum nang hujalo hami. Sian na hupasatami Tuhan di bagasan partikyanon. Tuhan de batam, saya homa Tuhan nama masu-masu nang garijam huriam HKBP Dameon. Pasu-pasu hami akaparhaladu ni huriam, nama kobasi di tonga-tonga ni huriamon. Saya homa Tuhan nama ngalehon bisuk do hapistaran di hami. Asa tungbuy hami Tuhan manugu-nugu ruas ni huriam. Asa marhite panuguan nami, gabelam takas matuhan haluaw ni di tonga-tonga ni huriamon. Sudia karuas ni huriam nahuhobasi hami. Pasu-pasu na sida Tuhan. Pasu-pasu haporsyon na lumobi. Jala pasu-pasu nang akan na niulan ni tangan na sida. Bagi do titing ni huriam. Tongot Tuhan adong di bagasan habot ni roha ruas ni huriam. Ima keluarga sinaga dohot keluarga manurung. Tuhan nasi roham. Apuli roha do pikiran na sida. Asa totong na sida marpos ni roha Tuhan. Manang sa di hari di patupan na sida ulawn paujukon. Tukoma Tuhan na mga lehon ari na ding. Dohok mamasu-masu ulaw ni. Kuriam. Tahun di bagasat tikyon. Mamuka tanggal 5 sampai tanggal November 2020. Baik ulang tahun kelahiran. Dohot ulang tahun perkawinan rumah tangga na sida. Pasu-pasu matuhan, sude akaruas ni huriam nama kalason pasu-pasumi. Saya ho matuhan kana sinakap ni roh. Songoni nang akaruas ni huriam petuhan, nang pasahaton ima, kewajiban nasida doho pelian nasida di tonga-tonga ni huriam, baik marhite pelian bulanan, dohot na pasahaton panupakion di tonga-tonga ni pestaon, dohot akaruas ni huriam nang pasahaton pelian nasida. Dohot na pasahaton hamulation ni rohan nasida marhite titing nang hujaha hami. Pasu-pasu masalut na nang dibasahat nasidai. Tung tabay matuhan akasilas ni roha di bagasan ngulu nasida. Tuhan di bagasan partikyon pehutang yako kami maakadungan nami na marukil. Ima Tuhan nadong di negara Palestina. Tungasi roham Tuhan. Tukoma Tuhan na mga lehon pangurupion do gugun nasyak ko. Lehon tu nasida Tuhan hadameon. Asa mardame sonang nasida Tuhan. Laho mamuji pasangapon kuarmu. Gudang naido Tuhan neng si pangiduan nami Tuhan. Alay Tuhan hodo na maboto. Ahan narikot di ganub ngulu nami. Sialani Tuhan say lehom ma. Saluhut na danubing gani. Di tonga-tonga ni parnguluan nami. Jala ajari hami. Asa tau hami pasangapon di sude pasu-pasum nang hujalo hami. Di bagasan Kristus Yesus, martangia kami Tuhan. Amin. Damang denang urian na martua dohot na hinaholongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus, nunga tatangyon hatani de matam, sonari tapapungu mapelian na paduahon, marede mahita sian buku edde, onom 114 ayat sada dohot udutna.
mahita manginang alanin masuk kita tu acara pesta Gutilo tapai tium di acara nomor 1 bulan hamu luas ni kuliah nakina holongan ni Tuhan dan Yesus Kristus nang sahak tu kita tu acara Gutilo ni huriatam laho makalason dohot mulate dengan bahasa ni Jehovah atong di bagasan roha namadok moleate tu debata tapuji ma ibana taidehom ma bukwede nomor 377 ayat sada mangula hita jolma hamudongan sahuriang bunga tajalo dengan bahasa dot asini rohasian Jehovah tak ukuhod dong saluhut na sila lehon na dengan nasa ulibasa na maulitus imana rosian kijang dilehot do dihita parbuy ni tano parbuy ni suaswanan dohot parbuy ni akka ulahon manang parkarejuat tabi saluhut na yai nungatan halos yang Jehovah atong data mamahita madong oleh hati tu debata didok hatani debata di 5 Musa sampai 26 ayat 2 ikon buat omumas yang patumonaan ni sadok perbueni tanoi nadapao takusian tanomi nang nilehon ni Jehovah di batam tuho jala pamasukonom mudo itu bagasan apang jala wanom mudo itu inganan sipil diton ni Jehovah di batam bahen inganan di kuarno ikon burdudo lehonom parpuluan sian nasa gogo ni tano boni sinabur honomi sian saluhut natu di tanomi ganok taon aidada asal di patuk kotu akka haurangan ni akana badiyai nasumurung dui kuhud alani i hamulation ni natorok tu debata atong taruhok kamu ma sitong persapuluan itu bagasan perpeopan asa adong bok di bagasan jabukku jala ujuni hamu ma'aut ngotusinin na Jehovah Sebaot manang so ukapokku di hamu akapadilon ni langit jala manguseo tu hamu gabi maradu marlubi-lubi Kamu anak apa nami dohot ina nami sudi was
Dunga cocok kami di son angka parnagalo di jodoon lawan calo pilihan kutino muna atong Roma hamu pasatamu mapatumona muna na muli dohot na dinggan sian ias ni rohamuna tuan upan ni debata alani tapasa mamanginang kabereng bema di dia dosis duata kusima tapasa patumona nanang si pasatotang marede mahit yasen bukwede nomor 848.
Pasahat siliwat taturiana songon parbueni aka nataula atong tangyog mumah ni debata naman dok sodo debata mangusehon asi itu hamu asa sadok tuk situ dolo hamu jala marlumi-lumi hamu laho patu pahon saluhut ulaon nadinggan atong taharinggason mapasahaton hamalateon tu depa di bagasan dame dohot las ni roha. Amin. Hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus pasu-pasui totong mahita marparninyo jala ditogihon hata ni depata dohita sangap depata marhite-hite artana adong dihitabe lam tatada aka pasu-pasu ni debata di ngoluta ahape ulauta totong mataulahon di bagasan haburjuon gabe hasangapon di debata. Mahita tulau tesigana hari di pargogo ito di parbadia mahita laho mangula aka ulau tabe sian nasa roha jalatararoti maulaw ni di bagasan profesional marhiti sila lehon ni Tuhan itu hita ganub say di pasu-pasu Tuhan debata masahut ulau ta ain sangap di debata jalalas ni rohan di tonga-tonga ni keluarga ta dohot di huriana. Amin tatangya koma peleatam. Aleta amanamina di bagijang. Hodo haroran luhut sile lehon nadinggan. Dohot nasa udibasa na mauliudus. Hupasat hami masyan na nileo mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may. Jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo dito nga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Ang salam hutad na hami gudang ni sila lomitu hami. Ang salam girgir hami mandok mauleyate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata aman kami pertinggan bahasa nasungun. Narodo kami tujulo mampuan puji-pujian dohot ulu-ulu. Mauliate rohan nami. Ala di pasu-pasu hodo nahu ula ami. Gabi jupak kami parbuisian hauma manang porla nami. Marlas ni roha kami nuang mga lehon sila lehonon nami na dinggat tuho.
nalaho pasangapok kodo hami, alani pangaramatong mudi hami doho diaka ulaw nahu ula ami. Jalan malua hami di baik kosian ragam ni parmaraan. Nahurang tamado hami nian majalo asini roham nagudangi. Ala jot hulaw si hami paretam. Saisi sama dosa nami. Jala unang jujur pabahenan nami i. Saito gumahami marhite-hite silelehom mi. Asalam hupau bahami rohana sohasea. Jala witok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai buhay marohan nami marhite-hite todim. Asa hutada hami gudang ni silelom mutu hami. Asalam kirkir hami maddo moliate. Sai urupi pugos doho angol. Unang luas mati aturaparon manang isi na makabiariho. Sai tatap manahaleanon. Jala suru pangurupi tunasidang. Sai apoy maakan amora. Naduma. Asa dilehon tu akan nahurangan. Sai pasu-pasu mahatam turohan nami. Ay ido hanguluan nito dinami. Sai paingot hami di ujung nilakkan hami. Asa unang holan hanguluan di tanoon hululih hami. Alay tugu-tugu mahami. Asa hupareak kami hanguluan dot artana soolu sudah silehonom mutu hami. Sai pasu-pasu mapangkonggomi hami dohot panguhum. Rodi akaraja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa di uluhun nasida paripene itu akka ulaun na denggan. Sai paringgas hami ay patik muhiad doi. Asalam moro bilangan ni akan na jukat. Jalalam tutorop na parasi roha. Napa sangapokong. Sai buam mahami sian rura ni hasusanon tulabungmu. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua ijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajawmu. Malomo ni roham di banutongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulat siapa hari. Si sama dosa nami songon panisa nami. Dosa didongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahami bagasan nami. Mapasu-pasu sian di mata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di mata mahom. Di sodakon Tuhan di mata mabohina tuho. Jala asi rohana midahom. Di dopakon Tuhan di mata mabohina tuho. Jala di pasar homma damena tutotim. Shalom, selamat hari Minggu mari kita salutna.
Selamat bergembira buat kita semua anak dan bina. Dalam suara. Itu dia lau. Ulangi Jo. Selamat bergembira buat kita semua anak dan bina. Amin. Selamat bergembira buat kita anak dan bina. Selamat bergembira. Ayo sama-sama dulu kita ucapkan semangat gembira. Semangat bergembira. Selamat gembira. Sekali lagi semangat gembira. Mau lihat yang hari kita. Ayo semangat berpesta gembira. Pada susah naik. Ayo semangat berpesta gembira. Ayo semangat berpesta gembira. Amin. Mari kita bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan memberikan kepada kita. Mari kita bersyukur. Mari sama-sama. Bila kau pantas dari hidupku, bila putus asa, bila suruh, berkat Tuhan sehari. Ayo kita sudah kasih Tuhan semua.
Bisa berdiri apa orang? Bisa berdiri.
Nokia, siapa pemiliknya boleh diminta ke panitia di depan. Handphone Nokia warna biru dongker. Ketua Panitia Pesta, Napaduahon mewakili ruas Amang, W. Sitorus, Patoluhon, Sian, Pendeta Resort, Amang Pendeta, DA Utapea STH. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Amang Ketua, Situa Dr. D. Silayan. Horo sinang, amang. Shalom. Semangat lebih tate. Ulangi hami. Shalom. Hera urang gugu dupe. Naluja urasa namang ready ya te. Shalom. Mau lihat te. Pinuji matuhata perdinggan pasai. Ala asi dot holong nirohana. Natoktong mangaramoti hita sa tutikion. Tarlumobi na mangalean arina denggan tuhita sadarion. Umbaen saut tarpatupa hita pesta di tonga-tonga ni huriat taon. Ima pesta gotilon dot pesta puncak tahun profesionalisme di dalam penata layanan tahun 2020 tolon. Nah hupar sangapi hami ima amang Pandita Resort, amang Pandita David Utapea, amang inang full timer ima amang Pendeta Mindo Sibarani dot inang Bibil Pro boru silalahi dot sude akadongan parhalado natoktong mangalehon aka panuguon dukungan bahkan tangiang tuhami dina lao mamikiri uhud mangulaon narikot hombar tunapatuluson ulauta sahat tunapatupa pestata sadarion nau parsangapi hami sude akadongan panitia nang marnihna loja lao mamikirhon dohot mangulahon aka ulauta songon panitia asa tungbui di bagasan haulion dohot hadinggaonon tulus ulau taon sahat tuna patupa pesta sadarion jala nahu halongi hami sudi ruas nihuria keluarga don anak rantau nihuriata HKBP dame natoktong rade di bagasan ukap niroha lau mangalehon aka dukungan tarlumobi pasahaton aka panupahion asatung sikop jupang las niroha ni uriata marhite na tulus sudi aka ni program ni huriat taon moliate ma dihamu saluhna amang inang sai ditambahi Tuhan ma aka pasu-pasu dihamu amang inang secara ringkas ma ipa buah hami pardalan ni kepanitiaanon anggo fokus ni ulau tahun sasitongna di pesta tahun sadarion ma alai mauliate ma na di hari Sabtu
ima tanggal 28 Oktober 2020 tolu maringanan di gereja tahun sauda merdalan dengan kegiatan dalam rangka tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Dame tahun 2020 toluon ima pelatihan kegiatan UMKM dengan materi hidroponik dan ekoenzim. Tarhirim marhiti pelatihan ini bui matamba aka parminutoan dohot pangatusion nabui makorhon akan adenggan tungolu ni ruas ni huriata si Ganupari namangihut nunga berusaha hami semaksimal mungkin jala tarhirim nang marhite hasil pesta tasadarion laubui patuluson target hasil ni pesta tai ima gudangna 406 juta ima na bertujuan laupai saton aka pakobasion ni huriata marhite na manupahi kas ni huriata ima parjolo do saka paulilion fisik ni gereja tahun ima naungbui koordinasi dohot panitia pembangunan dina lau patupahon pengecetan jala buima manggati atap ni gereja tahun laos tarhirim bui sidung Mei sebelum Natal suang songoni optimalisasi aka inventaris narikot dibagas ni huriat tahun ima program patoluhon hasil ni pesta tahun ima penambahan AC dohon aka sound system narikot di gereja tahun di baheni tanda martagi yang mahita amanginang asa tung tulus do denggan saluhut lain do mutusi ombar tu usaha ni panitia naboy ditupahi ruas keluarga don anak rato ni huriata hasil nang boy di papungu asing sian hasil pesta tahun sadarion sebelum hari haon ngata papungu be anggaran uang keluar masuk tapapungu sonari berjumlah 110 juta martopak majoita si 110 juta on hami panitia maksudna ngasih kok be tiup pami si 110 juta sedia perdabok ni sa 110 juta amanginang ima parjolo ipabuhami nomor sadat spontanitas yang panitia ima berjumlah 9.275.000 paduahon adongdo spontanitas parhalado ima di tempat tasadarion ima trakta do kursi tahun jadi teratak tahun do kursi na tahun dulion spontanitas ni parhalado doon martopak maita kursi do terata jadi patuluhon ima sian anak ranto adong do sian anak rato sa tu sadarion tapapungu do 60 juta dungi undangan bersayap ipadalah kami do dungi undangan bersayap satu sadarion di Papua Muhammedo berkisar 24 juta mulai tema suang songoni aka ulos na terdaftar nama ngaleon efek na dobe ima ulos si 500.000 do 300.000 berjumlah mai 21 juta 700.000 jadi totalnya hampir sekitar 120 juta jadi ada biaya pengeluaran ima perlengkapan pembuatan PIN dokumentasi live streaming
ima gabe tinggal mahita efekta 110 juta naik amang inang. Jadi mengujungi hata sian kami panitia ulangi kami pasaton hamulai gudang di haretau dohon asadau salhuna para halado don ruas ni haka bebedame secara khusus dihita naurap di tikion di tonga-tonga ingananon saya ditupai tua tama para saurata don ulauta sadarion parohon masni roha don tugu di mempersiapta di bagasan Tuhani saat rodi saliling-lilingna amang inang na pasti adong do pasti haburangan lobi siang hata pambayaran dohon ulau nami songon panitia mulai siang pajong jokon ke panitianon saat kusadarion mangido maaf kami amang inang anggian kolong niroha siang tuhatai toktong mangaramoti hita keluarga besar AKBP Dame asa toktong mangulu di bagasan Dame songonima hata naboy upasa kami marsangak matuhata horas 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 Marto bermain tua mang. Oleh dia mang ketua kami. Namang ihun mandong hatas yang mewakili ruas. Kuliah kami tikitu amang we sitorus sian penkasada. Salam. Horas madhira salutna ruas ni uria AKBP Dame. Maulade mah di tuhata. Namang ramoti hita jala bangaleo nang haipasot di hita boy hita berpungu apala di ngananon imana patupahon pesta gotilon dohut pesta tahun profesionalisme. Jadi maulade mah nang di pasar rohanami Tuhamu panitia nami amak silain selaku panitia di pestata di Arcadarion belum kami sian ruas di AKBP Dame terlebih ibaca diri na tinggal di wek pen kasada numar huria mahami di son mulai tahun 70 lalu jadi sikit banyaknya riak-riak gudang do di bagi kami diak kada masa beruntung arwah ka ciudaun diak ka ulat tahun jadi jamuk madamang di pos mabaik hajumu nala patupahon akada direnggan bohape denggan na di loho amang saya tongko adong angko hata na hurang jadi martangnya kututu hata asangke di pergui damang di namang ulau tahun asa unang makorhon akka pergusiban mau lihat mah nang di amang namai padita do perhalado nama baik tuntunan bimbingan tu panitia di patupahon ima pesta di Arcadarion ima pesta gotilon dohon tahun profesionalisme. Jadi mengenai pesta gotilonon amang inang sahut membawa ditiki hari meton niban najolo tahun 54 ngadu tiba pesta gotilon di gereja AKBP Pangobusan. Jadi bulu hami najolo nakutieme do hami tu gereja alai ala zaman kebajuanon di paratoanon ba sihubisi nanti orang panipamaret taima di pasahat. Jadi imaju amang nabui pabuhami pasanggia ma aka gatti di eme sida batuai sihubisiki di posma atau parguaramota. Jadi melihat mah takas diri amata panitia do ima tema ni parbungata ima surat ni Raja Salomo di Bidudolu ayat sia nama dok pasangan ma jauh pada tahun sian nasa amoronmu dohut sian pabuhai ni panguanmu nina di hata di bata boleh tapi kiri baik cuman anak borah kita sehari-hari mah kita ngomong alai secara manusiai baik alanggo di bagas Tuhani sidedui hamorota nasana adong di kita
Jadi bolo tu met petong hamorau ni, met tong diaka pangomani ba boha baenom ma hidup itu bukta pada pinacar itu hatta. Akhirnya memang hidup diaka panguripin itu hatta. Leon ma dihami sadarion hau dua siapa hari ini naita do. Jadi tak sehali ma jarot tabaen, tak kabaen leon ma dihami saminggo dangin naita. Jadi mau lihat mah dihita ruas ni aka bipedami. Na pahunguhon akasilua manupahi laut ni huriata apa de bason. Taingok ma amanginang hata ni tuhata sona tersurat di bukit de nomor 204. Nomor dokon nasa na lehon mi todi dohop tabatakku. Rara dunguki rodi salu artakku. Hupasahat itu ho naso satokku do. Ima hata dia detai, ima hata itu hata marhite-hite edeta nomor 204 ayat 2. Jadi mau lihat mah di tuhata marsang matuhata taruh di pasu-pasu mahida di ruas ini huria marah jeroha mahita dalam mangulau akal laut tebi. Butima mau lihat dia mang sitorus martabat mahita ko mang we sitorus. Napa tuluhon upasat kami kata sambutan Amang Pendeta Resort Pendeta Dika Utapia ST. Shalom Manita Saluna. Waduh, Shalom. Horas. Molo biasa na molo Pandita Resok makate atat di tangyo joti kamang. Nah, dihamu amanami dot inanami namarlas ni roha di bagasan permingguan di Partikianon. Parjolo tamado hita madok moleate tutuhata ala dipatulus do sakap nong tasakapion ima pesta gotilon dohot tahun puncak profesionalisme dalam penata layanan di HKBP dame songon nang ta program pon. Jalalas roha nakaninga sangat ratokan iba sotung ro udani HP satok kidor udani gabedalan de mabornohi asau nang pabahopu hita jalalas roha dileo dope hari natiur hari nadinggan songoni nang hai pason di pasado tu hita gabeboy hita marpungu di inganata di bagasat tikion lau patu paun ulau nabalga di tonga-tonga ni huriatta napaduaon na huparsangapi hami ima parjolo sude panitia naniulohon ni amanami amang situa dokter silain natung mace sikop lau patupahon sude ulang napinatupa di bagasat Partikianon jala susude akan nau parsangapi hami be ima sude akadongan perhalado nabakobasi di HKBP dame dohot sude aka full time makobasi di huriaton songoni nahu parsangapi hami jalan nahu haulongi hami masude hitaka ruas ni hurian itu hatta HKBP dame ima nadong di 10 wek jala di kategorial nama muka sen sekolah minggu sahatu lansia diamu amanginang nahu haulongi hami di bagasan Tuhan Yesus molate kudang ma tapasahat ala tulus do ulauta di bagasat tikion nakaninga manginang nungata bigi bahwa tapatupa ulauta sadarion ima pesta kotilon do yang go nagabe tujuan na jala sekaligus ma dipaudukon dipadomu mohon tu tahun profesionalisme jala damang denang apala di bagasat tikion ma nagabe puncak di saluhut na ulauta tungpos rohaku tuhita nama dohoti sude akka pesta kotilon di son songon nakaning teupik ni mingguta pasangat ma Tuhan Jehovah Dewata marhite akka hamorauta jadi na perlu sonari nata pikiri jala tarimarimangi bukan lagi bertanya seberapa yang kita beri tapi kita bertanya selayak yang kita sampaikan sekali lagi amanginang di pesta gotilonon dang besukunota seberapa yang kita beri tetapi apakah sudah layak saya berikan kepada Tuhan las omma namanggu hita songon napinatorang ni nakaning amanginang di paun profesionalisme ope las roha amanginang dung di tempat to kami di son baru dope hami makobasi songon Pandita Resort 5 bulan di son
jalan nunga mardalan tahun profesionalisme marhite akka database na tapatupa di tonga-tonga ni huriatta. Jalan na parpudi sali ang manginang nakaning tabigedo titing parbuen ni profesionalisme panatalayanan ima natari di SMS di porus o melalui sekusna yang gohita huria HKBP Dame mendapat penghargaan do ima sebagai jemaat atau resort yang terbaik dalam mendukung sentralisasi dan ketepatannya. Adong tolu resort sian 50 tulu resort di Naat di Huriatta sedistrik 5 Sumatera Timur. Salah satunya na juara na pertama ima HKBP Resort Dame, na paduahon HKBP Resort Perdamaian, na patuluhon HKBP Mahanaim. Jala tahap matabe upuye purus HKBP dot amang pareses tuhita saluhut na nang mendukung sentralisasyon. Jala igil dope rohanami amang inang tuhita karuas ni Huria, totong mahita mendukung sentralisasi ni Huriaton, asatung tulus program nang diputuson di Sinode Godang ni Huriatta. Jala ima pangiduan ni Epuye Eporus HKBP tuhita saluhutna marhite hadirion nami songon patita resort tami dison. Jala manginang dohonon nami do sung takas do nakaning hita marpesta dison salah satu tujuan na ima laho manggohi akan perlu di tonga-tonga ni Huriatta. Jala ima lau paulion bagas jorni tuhatta salah satu na mencet dohot mengganti atap. Songonina ngamanginang moleate maditu hatta kamar manditan nung kata padenggan jala hirim rohanami om madalatam asala bringgas sita pasaton na umbuli do nanumenggan barhite pestat taon jala pos rohak wa manginang dihita saluhut na ruas di son sude hita nang terpasu-pasu. Mari kita renungkan manginang bahwa kita adalah orang yang paling beruntung yang telah lepas dari COVID-19. Las ima mangojar rohatta asatung taboto maddo moleate tutu hatta jala marhite pestaon tapatudu homma songod dia balgani rohatta laho bandupaki akan adu menggan jala hirim rohakwa manginang marhite ulau tope unang pitor mulak kita las dipatu papanitia do dohot Huria do pemberian penghargaan kepada yanakon ni Huriatta nang berprestasi di sekolah nasida. Molodang salau 50 walu halak manang mendapot penghargaan sian tonga-tonga ni Huriatta. Tuaka angkiku dison nang mendapot hadiah manang penghargaan terimalah dengan penuh sukacita. 3 yang mau saya sampaikan, ingat Tuhan, ingat orang tuamu atau keluargamu, dan ingat gerejamu. Jadi marhite uloton tapas sangat matuhatta asatung mardalan do dengan saluhutna. Akhir kata manginang moladong na hurang di tonga-tonga ni pestat tadi bagas satikyon marpamuati maita songon halak kristek kita dang adong labana marumutungut alay maddok moleate ma tu debata ay ido hatari daon napasangapon debata hita jala parpudi sali moleate ma upasat tami tu panitia disude halo jom muna do disude pambahenan muna dohot diakka pemain musik nami multimedia do disude panitia mulate godang ma dihamus saluhutna. Songoni nang akadongan ala ketepatan do namanginang live streaming do hitaon dibereng akaya nakotta do jalanunga dibagi be akka link tu hita dihamu akka anak di Huriatta na terpasu-pasu di pangaratuan molati godang ma akka pambahenan muna di tonga-tonga ni Huriatta tangyang nami tu hamus sude akka anak ranto ni Huria nama bege marhite live streaming on au songon uluan ni Huria madok moleate tu hamu otik godang nanang di pasat tamu tuhat tama nama natap dohok membalos soni ingok gerejam ingok natorasmu jala ingok persauran rab dohok Tuhan songonima na boy hupasat tami molati godang madihita horas shalom masuk mahina tu acara lelang kupasat kami tuama siswa lalia pangilion kami tu hita parhalado nasodohot bertugas di konsistori Roma hita tu halaman di gereja
tiap-tiap wek di bahen masahalak ruas ni Huriana laho mencatat akan asian ruas na mga lelang. Songonima ala kebetulan nakaparhaladot tama kira peliat pe dibilut parhobasan. Sonari adong dison 2 paket. Tolu paket, 2 paket sada ruas ada paket keluarga besi pakar baru Manalu. Lelang ni besi tukir inang baru Manalu. Lelang di pasar tuwing asrem 300.000 sada paket itu. Oke. Jadi 100.000 pinasahat mah Roma nasi nama calo on paket-paket harga langsung 2 peon dan harga naik 2 peon habis dia mesti Nion ayam kota Tusiantar Estate 300.000 pinasahat mah Tusiantar Estate 2 hari On tu dia on. Dang adong be. Mana yang permintaan dulu baru harga naik kalau ada. Tolu paket tu Pemda Tolu. Jala di pasar nasida mana pasar tu tuise dok. Sada maon di pasahat na mga lelang tu amang papahan. Sada tu amang parhusik. Sada matu uek Pemda Tolu. Tolu ratus 100 mau lihat Jadi nak keningan Tolu paket untuk Pemda Tolu dah unang lupa mencatat dang sadai berarti 900.000 on amang RH Nion tu amang RH Sibuan 300.000 sehali 2 Tolu hali
tua mata Hasibuan. Isena pasato na dong masalah johang na po sa itu susada to nga sektor atau patok. Hasibuan 300.000 dari nasudiyong dokon. Omar gana nena silua ini sian aspol budak tu aspol 300.000 aspol 300.000 aspol iya. Niona dong anggota tu keluarga Tambunan baru Nainggolan Bebe Sada keluarga Tambunan baru Nainggolan Bebe Sada 300.000. Perhatian yang memberikan bon, kalau dia lunas, bon putih dikasih ke yang bersangkutan, bon kuning diserahkan di sini. Kalau dia bon, baru yang kuning serahkan ke dia. Mau lihat ya? Edang di bawah alih hamu ibadah bahu partusi. Udah. Ya. Dia lelang tolu tu sona, dong pesanan di Pemda Sada. Ate nung asahat, nung gabi asas sikos tapi yang sada be dia. Tu Pemda Sada tolu paket. Upawa warna. Sada tu keluarga Silaban, sada tu keluarga Manik baru Napi 70, sada tu keluarga Pendeta Parhusip baru Tambunan. Tolu paket untuk Pemda Sada. Untuk Pemda Sada, nomor gohana. Isarpe? Noni Kanarsik untuk Ina Esther 300.000 rupiah. Untuk Ina Esther 300.000 rupiah. Ina Esther 300.000 rupiah. Cepat-cepat adong ke Banuran. Bolo suadong si anot cang ya sadong berbantuan. Arape lihat juru penyedia lelang. Anggodung Ina Esther matusi. Ina Esther punguan nama Guarni. Dia dope tertib pamudisi. Berarti naso di gorao kena do dorator lelang kasih gora honoton. Gabe di son di bahan, gabe sangaso. Ini silua dari agraria tapi untuk Simalungun Permai 300.000 Simalungun Permai. Dan adong person nyon manang langsung ma wek naya teh. Tu Simalungun Permai 300.000. Aku enggak mengerti dari siapa maksudnya. Yang memesan dibikin orangnya kalau enggak. Jangan weknya nanti siapa-siapa dibilang. Apa ini? Zombing? Tadi tiga. Oh iya, ya, bukan tiga. Perhatian sekali lagi untuk yang menulis lelang, katanya ditulis kalaupun ada weknya dibikinlah siapa penanggung jawab atau itu pribadi. Kadang-kadang pribadi dia senamakan wek tapi pribadi yang membayar bukan wek. Jadi biar lebih memudahkan. Dan jenis yang akan dilelang neon ayam gota tu keluarga Pendeta Sihombing Salum 300.000 rupiah. Pasatamu surat tulis isep. Berarti nggak ada yang menulis di tempat, cuman yang panitia di sini. Nyonya Gultom Boru Sinaga siap
siam Pemda Tolu, siam BB Tolu. Nion ayam kota. Nyonya Sinaga baru Nyonya Gultom baru Sinaga dia. Nyonya Gultom baru Sinaga. BB Tolu 100.000. Ise doha Budison dang adong naposo membantu berarti tio mau dang adong namang mangalehan. Ido. Adong yang termangantar tu sal. Neon adong si luas sampai Susmar. Las nasida bisa mangalelang. Tolu paket Rp100.000. Tunggu. Tolu paket. Adong arsik, adong jagal. Rp100.000. Dia karena. Tiga. Ada todo, dia dong. Jadi Nyonya Hutahayan Boru Hutasoit 2 humanitas dohot Nyonya Sidabalok Boru Simajuntak Sada 200.000. Nyonya Hutahayan Boru Hutasoit 600.000. Catat pasata muno humanitas Boru Hutasoit 2 paket 600. Sada naik keningan tu isa nakisaranay. Dang tu surat na diaw. Tu isa nakisaranay. Nyonya Sidabalok Boru si Majuntak jadi tolu manak keningan di Mardalan. Oke. Adok si luan Rabong Merah son. Tu si Malungun Permai 200.000 rupiah si Malungun Permai. Deke asik. Nah, nggak di surat dekat. Oke. Ayam kota siar Rabong Merah tu Rabong Merah 200.000 rupiah berarti maceta boleh banda sida ron. Kok kami do mangalangin na nasida. Di dia do Rabong Merah. Isedo Manaruhon. 200.000 ayam kota tu Rabong Merah. 200.000. Liga. Neon adong ikan bakar tu SP Silitonga Borsi Hombing sian Wekpen Kasada SP Silitonga Borsi Hombing ikan bakar 200.000 rupiah. Ise macalo bah dangadong naman dongani pihak ison bolosong naman jalo ise do. Baik, puasa dan gerak cepat. Ise pengantar lelang ani kunaking kunadok siap di sosada do napasahaton. Nah non. Nakini barang bisa na ulok. Turarong manaruhon atong ang goban nasida do pay mao sian sudu tatuson ngadaw perjalanan ni. Jadi kunadong do sebagian panitia manang naposo bulung dihunjuk. Arang dape. Nggak habis paket tuh sudah dia. Oh tuh dia. Hah? Dia guarna. Neon adong babi kecap tuh keluarga. Jepurba. Tuh nama cadak lelang asa dicadak guarna. Jepurba dohok kurning. Tuh nama Jepurba baru si balon. Dohok kurning. Guarna. Dohok ya. kurna. Masing-masing tuh paket 300.000. Kok masih ada yang blank, nggak ada namanya sama weknya? Itu aku bilang. Kalau lelangnya nggak apa-apa itu. Ada ikan masasi don. Nggak usah ke sini nah. Ikan masasi don. Neon adong ikan mas arsik. Dak boto 3 kilo. 500.000 tuh bebe sada. Bebe sada. 500.000 ikan arsik tuh bebe sada paket. 500.000. Bebe satu. Asin do dak tolu ras nak kinian yo. Nah, jadi ditulis ya bebe abanya bebe satu. Neon adong ikan mas. Tuwe
wek agraria 200.000 atas nama Situa DF Seringoringo. Nama catatan doang, Mang. Nama agraria. Ya, atas nama Seringoringo, Situa DF Seringoringo. Catat Wek agraria. agraria 200.000 rupiah. Nyonikan Mas Arsik 200.000 tua mata Pangaribuan. Situa Pangaribuan. Dokter Pangaribuan 200.000. Oke, Catat Simalungun Permai. Catat. Salam lagi. Jombing. Niona dong ikan mas. Tu amata RC Hombing, amang pendeta don. Ida. Amata pendeta RC Hombing, 200.000 rupiah. Catat pilih satu. Kamu tuh sida. Catat. Masing-masing maunya sintua dari weknya, biarpun nggak diantar di sini maunya dicatat masing-masing per wek. Edo. Songon nasomal. Jadi unak so. Adong dope. Mana tahu nggak semua nanti dicatat panitia biar catatan pendamping dari kita. Iserbe. 5 menit Amang Nadiak, waktu Amang Nadiak. Akan nyumupon hasil ni patumonaan nang Tajalo. Mau lihat Naung Tajalo patumonaan 133 juta 390.000. Mulu tatu horeme 20,5 ton. Jadi betul mahita panen raya sunari. Mau lihat mah Amang do tamu nang sude ruas ni uriata lumobi uluan ni uriata. Horas mah dita. Lanjut jalan. Amu akan nami juru penyedia lelang dia mutuson adong dope. Molos adong biasa pisang na tugo lu lelakon. Isuat di samping jabuna. Dangahon. Tadi tubis dangahon. On lelang bisa sama. Adong dison tubis isenaolo yang adong beura pesanan be tubis 200.000 tua mata si tua DF Seringoringo 3 juta 200.000 rupiah ngaisata 200.000 rupiah tubis nak keningani adong dope Nion adong ikan bakar nasi niapon ni nabi berada ni aspol pelan ni setete macada bohiak sabal yok kubereng ise na mga lelangon manang buah hamuak ka panitia unak kini pas kepatan langsung 200 idon manang na ido 200 idon ise na mga lelang 200.000 nasian aspol non ni balga buse ikan bakar naong sabal labe macetabo ditulis ya ise silua ise na mga lelang niyan ise do isa ninatan ise do situa di si pabuamu ise amak situa nami situa mani ala sotar bigesian itu son Roma habu tu son mai doi kembali kali do kabarala do to Roma apa buat tu son 500 sadia do ise nakingan on ngadongon nakingi kebakaron ise amang situ nami mana ini tulis paket itu jangan satu-satu ala sotar bege amak situ nami Roma ada amang tu son inataboru silalahi 200.000 pasatamu inataboru silalahi sian Pemda 2 pasatamu inang boru silalahi sa Pemda 2 ikan bakar 200.000 tamu do inanasida tamu adok tamu mau lihat mari nasida jadi adong bahan ledang amang nanti nubis pakna 12 paket
500. Osang-osang nih. Jadi non. Di sini. Ini siapa? Nyon lelang tua mata silalahi, o silalahi, boru, batu bara, sian rabung merah, 300.000 rupiah. Catat kamu, rabung merah. Catat, isen apa sahat non? Nah, per rabung merah. Udah dicatat. Sahat. Nggak catat kan? Adong dobe, sebelum mangga kita 15 menit naik. Nanti buah. Ini dulu. Itu apa itu? Iya. Molo mangalehon struk hitatuson di bae ma wekna sian dia. Adong ison na ayam 300.000. Holani sajo di bae, nomoronom di soni bae nih. Tang binoto sa dion na king. Oh. Nyon, keluarga si Mangucong, Boru Sinaga, Bebe Sada, Tubis 500 Pemda Sadu. Keluarga si Mangucong, Boru Sinaga, Sian Pemda Sada, 300.000 rupiah. 500.000 rupiah. Oh, baca gudang atong. 500.000 rupiah dah. 500.000. Ya, 500.000 rupiah. Ya. Udah. Ini Nati Nubis untuk pospel 500. Nyon adong Nati Nubis. Nati Nubis lo tubis. Tu pospel dong. Tidak. Pospel 500.000 rupiah. Pospel. Catat tamu pospel 500.000 rupiah. Hah? Nah, si tua, si mana? Si tua. Inang Boru Sinaga, si tua Boru Inang Sinaga. Boru Sinaga. Si dia nasida, si dia pasaton. Tabunan Boru Siahan, ini dia nasida. Siap pospel, roa mutuson. Nah, pasatamu mah, ngangol-ngolot tangan ini diup. Nah. Neon mese, tubis, tinggal 10 naik. Ise mangido, humanitas 500. Humanitas samang. Humanitas 500.000 rupiah. PD Panjaitan atas nama PD Panjaitan. Nah, amatan si tua Boru Purga. Neon 500 si tua Hasiregar. Neon adong Nati Nubis tua mata si tua Siregar, Hasiregar. Boru Sinaga 500.000 rupiah sehali 2 hali. Catat. Dia yang nyatat ini. Nah. Enggak dari bikin lah. Tu betolu. Ah. Di bahasa tuwe na betolu. Adong dobe. Ini. Neon tubis tu. Gimana si Malungan Permai? Ini? Siapa? Oh, Silalahi Boru Batubara Rambung Merah. Catat. Nah, nang Igora Naking? Ya, nanti kasih. Belum dipanggil tadi kan? Iya. Neon dobe tubis sabaket. Keluarga B 500 dan 500. Nyonya Pak Pahan Boru Panggabean 500.000 wek BB1. 500.000 Nyonya Pak Pahan Boru Panggabean. Ya. Nati Nubis 500.000. Adong dobe kita sama kita. Neon Nati Nubis. 6 lagi. Oh. Ya. Amang Pendeta R. Siombing Nantulang Boru Sibolon BB1 500. Pinasa musay Nati Nubis 500.000. Tua mata Pendeta R. Siombing 500.000. Amang si tua we silaban Boru 5 juta nainan. Pinasa tu nasida. Pemda Sada 500.000. 500.000 Nati Nubis. Neona mata si tuaon. Bah, ay bodo ba yan lakon Nati Nubison? Tuwi sa lato mo, so talaga kumano mo siya.
Oke, lanjut. 500.000. Nanti dua W silaban 500.000. Dua Ngadong apa daun? Dang dope. Nion adong dope, isiro pe nagiot. Nian amatan nenggolan. Amatan nenggolan si tua baru siahaan, sian tareset 500.000. Sehali dua hari telu hari pasat tamu. Nian. Surat tamu. Amang genenggolan. Ya, tinggal 3 lagi. Tolu naik nama. Adok tolu na yun da tinubison harga 500-on. Ise mahita mo se. Niyan, ise di sa penghubung suara jo, penyambung suara. Inang dari PNK 1, siapa? PNK 1. Siap PNK sada, ise nasida, pabuamu tuson. Alana siya nung alam, lota alam daw. Oh, kasih. Situa RO Simajutak 500.000. Situa RO Simajutak. PNK sada 500.000 rupiah. Catat tamuna. 2 lagi. Siapa kamu aliang-aliang nih? Natolwi, aliang-aliang. Iserope, siap Budian, iserope. Buah dong sih. Buah kejo tolu halang. Sama kita. 3 yang megang. Adong 2 paket naik di sol. 2 paket naik. Dari dia. 2 paket lagi nanti dubis. Amang, dia itang kamanginang. Talelang maon. Ya. Ise. Ay, sedun. Amang. Ise. Oh, pendeta R. Siombing. Mata pendeta R. Siombing. Nah, 500.000 rupiah pendeta R. Siombing. 1 lagi, mau lihat mah ditulak. Tinggal Sadanari nama Nati Nubison. PD Panjaitan untuk Pergodungan. PD Panjaitan dari Humanitas. Warga PD Panjaitan ini situa baru purba di Pasatu Pergodungan. Nati Nubis 500.000 rupiah. Masuk kamu. Odon atudon. Ya, jadi baik namang mak. Natulwon. Jadi adong ison aliang-aliang. Adong aliang-aliang ison pinasamo tu parhalado 3 juta. 1 sehari, 2 hari, 3 hari, 3 juta. Tolu aliang-aliang ison. Tujolo ma amang Pandita Rasod, amang Pandita Sebarani. Lewola aliang-aliang kasih Dot inang boru silalahi, inang boru bardede nang amang situa rambe. Roma ita situa apa 1 tu nasida. Aing maloja amang Pandita makaliang hita na sebulan lumion. Tu somma akka parhalado rap pasahatom mamuna. Musik. Oma. Jadi Roma ita akabarado tapasa matunasya. Amang ketua ngawakili. Ngaroy jur mangida aliang-aliangon.
Nyo sada namar ngingi macebel gaun nih. Oh osang na do, osang nga. Osang. Aong nalabas atot tutulang ngaon. Ise siap kita. Macebel gadon nih osang ngaon. Nia nama tai serosan menyambung suara jo. Amata marga. Amang Jepurba Siantar Estate. Sajuta. 500 sada mangda. Oke, hidup panitia 1 juta sama babel gawi doraku. Musik 500.000. Ngadi betul KPI Argana nakilok saya sudah. Ada 500 betul sada keo. Ise molan 500 sada naik naman ninyo. 2 nayan na sa berdala gabi. Amata sian Boris Tumea sian humanitas. Basismar 500.000 rupiah tolu hari di pasar Batu Nasida. Oh, di pasar Nasida tutulang nena di pasar tu Bandika. Mau lihat di Nasida. Jolo masak mana sesadadon asai batang yang mangan adok sana naison namar ngingi 500.000 nang menga salan non kola non namoda namar ngingi amat taise si tua manik sian Pemda 2 boru si barani itu teh siap Pemda 2 musik 500.000 rupiah. Nasida, tang binoto tu dia pasaton na pinasama ito. Isa ito. Oh, tu amang padita utapi ay na Nasida. Tulak tamay. Wah, ipasato tulang na ina. Mau lihat musik. Idi amat na si tua mana. Kuasa ito naman na si tua mana ito. Tuh sesi konsumsi, bawa kabar. Oke? Tu utusan tiap wek naung ditotuhon lau mabuat juhudnya boy mara berhubungan tu sesi konsumsi. Sudah? Oke, makasih. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Segala puji syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu
buat kasih anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa Surgawi yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau berikan bagi kami. Di cuaca yang dingin di saat pagi hari, namun Kau memberikan itu sebagai hujan berkat bagi kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, di mana jemaat-Mu telah datang di tempat ini dan memberikan persembahan mereka dengan sukacita. Biarlah itu semua Tuhan demi kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa di surga, sebentar kami juga akan menikmati makanan minuman yang telah Kau berikan kepada kami sebagai berkat-Mu. Biarlah ini menjadi makanan untuk kesehatan kami Tuhan. Berkatilah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan tugas dan pekerjaan kami di hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terlebih orang-orang yang belum dapat makan di luar dari kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tu sesi konsumsi, boima di padalan. Akasi panganon. Amang situa manik, calon. Baima amang, pinggap panganat tayo. King 100 din na sada tu humanitas tolu paket buah tolu 100.000 tolu hari humanitas kan saat. Oke, mana lagi bahasa terhai bisa saboy mangan ngamaleon. Tu bebe tolu 100.000 tolu paket. Tu bebe tolu 100.000 catat. Tolu 100.000 nggak dicatat. Bebe tolu Nyon buah tolu paket Idia serena yon Idia Songod dia don asa atop tu humanitas. Oh, situan napi 70. 2 paket buah 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Tolu hali pasal tahu mah, tu dia. Oh di pasal tu mata padita ina. Padita na 2 dong. Oke. Buah. Situan napi 70. Atas nama situan napi 70. Niona dong 3 paket tolu paket buah tu pendeta RC Hopping boru simbolon tolu 100.000. Nyonya Sinaga pendeta PMP Sinaga boru pasaribu. MP Sinaga boru pasaribu 100. Oh 2 paket 200.000. 2 paket ya 2 paket. 2 paket pendeta MP Sinaga boru pasaribu 200.000. Ise manurat. Kamu masih manurat 9. Oke. Ise dope. Adong dope. Badang manurat betong dah, dang abe manurat. Ngau dia lau sudah. Ise na manurat Peter Romatuson. Asaunang gabe sega pembukuan.
lanjut tadi. Akan Nong Mangalian tolong bertanggung jawab menulis ya, baru dilapor ke bendahara di meja depan. Kerjasama yang baik diharapkan supaya berjalan. Nyonya Hutahayan Boru Huta Soit 2 paket buah 200.000 rupiah. Boru Huta Soit Nyonya Hutahayan. Catat 200.000 rupiah. Pemda Tolu deh. Humanitas. On. Nyon ada kue. Tu Pemda Tolu 150.000 rupiah. Pemda Tolu 150 rupiah. 150.000 rupiah. Ise pasatamuon. Tu Pemda Tolu dah kue 150.000. Pemda Tolu. Urang bantak do pelelang salio kulalawa, urang tenaga. Dang arong. Ngato lu hali saya di tangan ni terus. Nyonya Pendeta Sihombing Boru Batubara. Ini Boru Batubara bukan Borsimbolon. Nyonya Pendeta Sihombing Boru Batubara. Nyonya 100.000. Nah. Nyonya Pendeta Sihombing Boru Batubara. Ya. Nyon roti itu pen kedua 150.000 rupiah. Pen kedua. Nah, catat pen kedua sodo. Pen kedua isa calon. Jalo amu na pen kedua. Isa do pen kedua. Atau nyonya situa. Oke. Seksi konsumsi so depeng dang depeng kadongan dang dapat ada pengon indahan seksi konsumsi adong depeng seroti 150.000. Ise depeng mampu calon 150.000 sada kue bolu sambil mangan kita sambil mengalelang adong depeng kamanginang on silua sa sekolah minggu ise mama mengalelangon 150.000 sada akamanginang buah ita Hasimanguncong Boru Nenggolan pen kasada 150.000 rupiah mau lihat Madinah sida sada nari on nama adong kope si gudang kope 150.000 roti kue isa repe amang inang tua mata si tua si mangucong 150.000 pasatamu tuna sida bebe sada si tua ha si mangucong 150.000 pasatamu na adong naksay mga paraladong ngasongan namang gerok yung asali ngasayo awak si
Molo adong bon naso adong be. Nasisa sa di pasahat tu panitia. Nio 2 paket kue. Tu situa DF seringo-ringo disubakon nasida tu sekolah minggu 2 paket. 300.000 rupiah. Catat. Itu catat medisi somar paket apa tahu. Situa DF seringo-ringo 2 kue. Di pasahat tu sekolah minggu. Oke. Lanjut, adong dapat taruh kamu tuh so jangan mengalah be. Amalia. Niomu saya dong kue 150.000 sada. Isadope. Boy dian lang deso boy untuk kena si lua dibuat tu jamu. Adong dapat. Hah? Di pasatu na poso. Nion adok kue 2. Situa DF seringo-ringo. Di pasatu na poso. 300.000 rupiah. 2 kue. Sian situa DF seringo-ringo inang boru manulang. 2 paket kue. 300.000 rupiah di pasatu na poso. Mau lihat Madinah sida. Nama rohahon nakana posota. Adong dope yang habis be. Balang mga kamu ba mga mau. Kadang adong beniku ba mga kamu. Dia dong. Nion dang ilelang onak kapoteon lapeton. Dia aku nak. Aku bawa tu jauh ni. Kalau dia kami ni bawa.
Upang hidup kami matu amang pendeta sembarangi lalu menutup permohonan. Amangina asa tatutup sadokin permangan otak kapasonang maju martanian mahina Maulia tema alim Tuhan di pasahat rohanami dibahendingkan ni basam dohot asini roham marlas ni roha hami di bagasan ari na pinarbadiamon dinongbui hami Tuhan patupahon pamujion nami marhiti ibadah nong sipul hupatu pahami toktong ma guarmu namar sangap namar mulia saliling mulu nami Tuhan debata jala moleate ma marhiti hamoramu na toktong Tuhan bui hujalo hami laus dalammu Tuhan manarihon pardagingon nami marhiti si panganon doho sinumon nang sun huparsolio kami tau sibuk tau gugume Tuhan tutong-atongan ni namakurhon hasihatot Tuhami laus pakyon nami imusing Tuhan lahubui mandongani hami mangula akka ulaw nami secara khusus Tuhan dinaing huuduti hami dope acara nami ditong-atongani partikyanon toktong ma hupasahat tami Tuhan asabui imardalan sahak tuna mangujungi sape anon toktong di bagasan dame do sonang ni roha kami mangasahon Yesus Kristus asima roham di tangyang nami. Amin. Mau lihat ya diamang pendeta si tong di joloon asaboy tapageser tong kursita. Ini pura penakindang adong BHP adong do pensiun nih. Dia, bah kamu son. Asa jolo tapa habis son sama masuk tua katortor doa. Sudeon 100.000 dosa dia. Jadi nyot 2 paket tuh. Si tua baru siahan 200.000 rupiah. Si tua baru siahan 200.000 rupiah. Pak Jono kamu tuh soalnya lagi saya terhabis. Bolonesia munanda tidak sini lakono nih kan. Laki rore. Oke. Isai. Nyon sa 100 mah bolo suarong ngono mangido basar sadape. Sada buah sada pakai 100.000 rupiah. Ise bolo 200. Adong. Ise. Amata 5 juta deh. Oh JJ Sirait bos 5 juta terbalik angka. Nah, amata JJ Sirait. 200.000 rupiah 2 buah. 200.000 rupiah. JJ Sirait Agraria. 200.000 rupiah. Ya. Ison. Nah. Ada cengkol le. Neon. 2 piring buah. Pote dengan indahan. Jengkol, jeruk, masing-masing 100.000 rupiah. Ise, molo sada dari Pangido 100.000, molo 2 cero 200.000 rupiah. Asa atur lanjut kita anak tu acara berikutnya. Ise nang bebe tolu ise warna. Si haloho. Si haloho baru terus. 2 paket
200.000 rupiah. BB Sitorus BB 3. 3, ya. Oke. Dia sehabis pikan ayon. Nah. Ada tolu nayo, tinggal tolu na nama, 300.000. Ise. 300.000. Molodak sada. Amang ise. Sayur. Oh, pinasatu mata calo situa. Manik. BB 300.000 buah tolu paket. Catat. Jadi nggak habis deh kan? Mau lihat ya, jangan menyesal diamu. Ada nggak be? Oh, nyon. Mari saya angkat. Ada be? Ni ondo bisa ngombak sumuna lelak kanon, diam. Udah. Oh, enggak ada lagi. Terlambat. Orang nama apa pudi? Ya. Oh, nyon. Hai. Boras kebetulan ada buah boras. Oh. Nyoma lelang pamungkas Maragwarrion oma. Aduh gambaran wae aku bareng dulu. Oh, perjamuan kudus. Sisanya 12 itu apa ekon? Buah. Enggak tahu berapa. Dia ada naik bentuknya. Jadi asa taboto hola modal nyoninna 2,4. Oh ya. 2,4. Sumbangan dari Mr. Abraham Lubat Tobing Boa ise mahitamang molo di panitia nak keningano 2,1. Jadi di panitia 2,1 sadia mahitamang talehom ma 3 juta. Opu Regina penggabean boru pasar ibu sian agraria 3 juta. Isa apa? 3 juta puasa beriban. Sadia 5 juta situa Doktor F Pengaribuan 5 juta sahani dope. Isa dope 5.200.000 Opu Regina penggawean bor pasar ibu 5.200.000 puasa beriban. Ido parapan neking sedia paconok kodo dia sedia do nekingan 5,5 ada dokter sedia do dak kubege 52. Patimbomu sotin nai do malo jamu lo masuk tarida isarape 5.200.000 Opu Regina. Bah, buado, hitaon. Satu kali. Ada yang dapat? Jangan sampai 2 kali. Jangan menyesal. Isai 55. 5.500.000. Isai nak kering. Isa na keningan. Olo sian ise. Sian pen kertas na keningan di san 5.300.000 nina. Lima satonga ito. 5 tolu dan 5 setengah. 5 tolu. Sada satonga hali. Isa do. Langan dong papeo. 2 pinak satu pe. Isa pe. 5.300.000
gambar perjamuan kudus. 5 satonga di Opuregina panggabean baru pasaribu. Iko sado 2 juta nonon. 2 juta. Onom juta inna. Onom juta di pen kertas. 5 onom. Oh, hola nonom na ido abe dapat 5 onom do maksudna. Toronom na ihubereng. Uripun aking onom 5. 5 juta 600. Sehali, sada setengah hari. Hampir kepada aku pengen rekor lagi udah ada kecil-kecil. Iko kena ada bilangan bulan ton. Orang sampai tuh 7 juta 8 juta ton. Genap. 5 juta bisa be? 5 juta 500. Oh, label ganaida. Bado. 5 juta 700 satu kali. 2 kali. Anggota lu hari selesai matang. Ini saya naking. Opuregina 5 juta 700. Opuregina 5 juta 700. Buah, siapa riban nakingan? Buah sampai besok. Unang gaji 5 juta 700. Oke, sada setengah hari. 2 kali. Buah desa nakingan. Udah unang join desa nih saya dia naking. Nunga. Dangadong mapain. Sianao paras nana leo paras itu saya kira kawin apa macam nerang. Oke, sehari, 2 hari, dan dope 2 setengah hari dope baru riba dangadong 2 setengah hari, 3 hari, pinasahan matu Opuregina panggabean.
Orang-orang semua itu. Bisa mana heran yang kami sekolah sudah bersama pada laki-laki. Ala di pestaun. Asa turun lembon nama sewa. Alanang sahat maitatu panortoron sian parhalado dot panitia boy mara bergeser kursina di jolo tupudi tu akan naposo boy ra membantu naposo bulung naposo bulung. Tolong dibantu menggeser kursi-kursi yang ada di depan. Makan? Belum makan? Oh. Tuh hitamara. Tuh akaama marasa nalmobi. Bisa digeser kursi ke belakang. Amang mani. Romahita panitia dohot sude parhalado. Asa dibuka panortorion. Dihita akadongakku panitia dohot parhalado tu sampai tah alam menghemat waktu dohita las musema manginang tuhita karuas ni huria adong do di parade kopi do tes membuat sendiri dan adong sistem dilayani ya adong kopi do tes di parade panitia. Dita dok kadong aku parhalado amanami dot ina nami do sudiak kapanitia Roma hita alanang digora do hita lau mabuka ulau ton marhite tortor robema hita tu sonamang inang Sandai asa Roma hita tuson asa tabuka godak hita orang pola beribut tita amang inang di kopi arong doan non 10 titik di bainan non seksi konsumsi asal nang marsigulu na sida tusi ngadi sampai ta sude
Diamang dot inang. Hah? Abang munti, semai tamang. Semai tamang, Rigar. Panitia, di dia panitia. Perhelado do beos studion. Dia ke panitia. Yang mewakili setiap koordinator Maro Matuson. Iya. Iya. Baik kamu Mamang. Jadi, mau lihat emak. Sahulat nahu guraho kami dihita panitia saluhukna. Songonima nang akadongan nami parhalado. Di damang dainang. Marhite si pagogo suaraon. Jauh sangak maon jauh tua dihamu saluhukna. Asa marna tapak mahita asa tapuka maulauta. Mangido majalo na ulina denggan tua dobannya amat tarebata. Marhite akatortor uning-uningan do gontak sabangunan. Ima jauh-jauh nami dihita saluhukna. Maulihat emak, dos marohata amang suhuk nami. Ima amang ketua panitia diulo tadi bagasa sadarion. Dos majolorohata dok parhalado. Ise mahita sipido sidok hatana. Dos marohata sianom mamang gabe majalah horas. Jadi marpanukum mahami saulak nami di amang ketua nami. Boy mabuk kau tamang. Boy gabe buah amang padita resok nami. Boy mamang gabe majalah horas. Atong mauliate madia mata debata. Asahok majolo hita dia kahudulata. Lehek mahita nang dia kaperjongjong ta. Asa tapuka ulauta di bagasa sadarion marhide katortor. Dinalau mangalak tua hita tua dopan ni amata debata. Malihat madi hita saluhukna. Jadi tapahohom majo amanginang asal lehet pangiduata dengan pangiduata marhide tortorta. Sahat tua dopan ni amata nomor tua debata. Asa sahat tuai sahat gabena niula. Dohot sinur ang akapinahata saluhukna. Songonima siya kami songon huhuasi sian panitia. Ope dihita saluhukna parhalado dohot panitia. Songonima nang napinarsangapas saluhukna siluluan na torot. Ima ruas ni huriah kabebedame saluhukna. Horas madihita saluhukna amanginang. Maulihat emak. Jadi nungga mangara di hamu amang gosinami. Mau lihat ema amang. Amang padena malo nami. Karja susu parlupan natabu. Naksuruknya nungga di botoho. Aina malo doho. Ay so tiga dobe na songoko tang yang nami saluhukna hurian ya kabe pedame saya tu malona maho amang pade gosinami na pinahidul ditatuan na malo marhata-hata jalan siap merpangidoa tua mata na bertua de bata amang badara guru humutul amang badara guru humutul panggora na suko di langit. Parsuara na tabdos tutano panggos isi tabus dulu. Parsuara na got dirura. Partagading marunamunu. Parsarune marhata-hata. Partarias na malo. Taringo tuharade muama. Asa tuntak kasjala hutang ihok kami saluhu na ruas di huria KBP dame. Tarsingo di gosi. Do uning-uningan na pinatupamuman ya do pata saluhu na. Asa bae majopadomu suara ni uning-uning amyamang. Sa madidamang.
Padumu do amang suara negosumi sa takasube ke hami husi-husina dohot. Do akka palu-paluna. Marpasaso matonga mata debata atang yang nami saluhu natu malona maho. Adorang somar pangidoa kami amang asa jumolo majolo hamoho sati hame. Sati nauli mau sati nadenggan. Pabuahon naung marsi horasa kita sisa datahi sisa da uluan. Nang mangalap tua jala mangido tua hita tua dupan ni amata debata. Sationa mangsa matua dupamu. Asa doh partikian ope hupasa hatami matu damang maralus madamang. Mau lihat madi hamu parhalado nami imana gabi bunan hasuhuton. Gabi. Dohonon nai masukon hatan indah matuan amandok artia bulan nyari si pahasada ma bulan di bulan. Gokon dosi pe mau jala jojo di saluson di gokon doh jojomu parhalado nami nung areta gabi hamdison pademuna ditongani di alaman na bagas na marsangap na marjual si gonggong nasa pangisinon. Atau parhalado nami di son uli doh denggan di paborhat tamiman songon goju-gaju panukuran goju nahot. Ima tutun na marisihon na purasati dohot borspir doh rigi site suara turun asa dohonon nami songon hatan na batu na mandok habang main na siya paruju songgok mahu bea-bea horas mahamu saluhut na parhalado na gabi suhut songonina kami pendemo na suhut nami dohonon nami songon hatan na batu na mandok binuwa bulung isige binay medigol di soko dang salatok kami manisenang pedu takas binoto adok lak nadung no nadong hatan nadong na didok na takas madamang berbawa dia hatana dia mana didok na gabe amang pekorsi nami boy mahami maralus amang gabe amang mau lihat mari amang menamar panukum atau padegosi nami di dia lak-lakna di dia unokna dia mahatana dia manidokna anggo hatana amang padegosi nami si gabe-gabe si oras-oras do aku ni amang padegosi nami ditiki-tiki namang ihut naung sisadatahi do hami saluhut na ruas ni huria na patupahon ulau pesta gotilon huhu may di tau puncak tau profesionalisme marhite nang pinabakit panitia dohot saluhut na parhalado ni nanalaho mangulahot siya atong amang pade nami sialanido amang asa hujo hutonggo hupio hami hamu di pala partikianon nanay magkamuliatehon makalason pasu-pasu ni amat tanagodang di saluhut ruas ni HKBP dame asa anggia matong gabi na niula jupang manani jalahan dabok manani luluan di saluhut ruas ni HKBP dame jadi sialani atong di patupa ulaw non rarak matong barita nauli barita nadenggan di sabdo lua pertibion mertabba-tabba manang akabilangan ni naporsea nang tabatuguma nang haporsea ta saluhuna ido amang hatana ido nidokna ido lak-lakna ina nidokna si gabe-gabe si penang-monang mama gabe matutu jala horas barita si gabe-gabe barita si horas-horas do HP na pinasahat ni Rajai ia mana marsiala do HP na mames taon hita pesta gotilon na KBB dami sanggiat majupang sokon hatan na matuan na mandok asa balige man natutu na tinadol si taruan arita masulut na gabe molotong deta marsi paulolo matutu atong su nami parhalado adorang soy jalo hamu godang muna asa jumolo majo hubek kami ima godang puji-pujian tamat tanah martua di bata marhiti godang sepitu godang alay pangiduan unang pole tortori hot mahitai inganak tabi mau lihat ma amang opui raja di jolo martukot to selagudi ada na binukan ya putan na partiyolo akan uli na lehet do pai hudota dia ka sudut na upudi ope di pangiduan di padegosita asa hok mahita nang di parhudul ta saluhuna hok manang di parjongjong ta asa sahat alu-alu pita-pita pangiduan tua do panyamat tanah mertua de bata songoni masya kami sa manidamang gosti nami gabe mang gabe Thank you.
Muna siap kami pergosimuna jalahamu mamang gondang. Maulia demak abang gosi nami marmula do gabe marmula do saluhu nasana adong di tanah on jala di hapor syahide di hagristenon lumubi madihita nama ruas di HKBP amat tajahuba do saluhu mulani nasana adong jala ikom marhapati akuibana do nasana adong ope amang asa jumulu majolo alu-aluhon tu amata nomor 2 de batang. Nungabe amang mga lulalu damang tu amata nomor 2 de bata diha borseot tadiha kristenon lumubi madihita ruas ni KBP asa Yesus Kristus do dalat tu amai dang adong nasaha tu amai yang gosomarhite anaki ope lehe ma alu-alu hodamang tu hatta Yesus Kristus situbus sita sialla saluhu na hadosaur. Maulia tema amang alu-alu hodamang mamuse tutor di porbadia nahok di rohani akan apa dia jala pajongjong di tonga-tonga ni huria las marhiteido jongjong nang huria nami HKBP atong alu-alu hodamang matutor di porbadia do tu saluhut na pertogi ni huria. Lasuruti damang matu gabe horas tumula gabe. Asa tunggu sabahame amang amata debata Yesus Kristus rapdohotor di porbadia nak saluhu ma nang partogi ni huria. Songoni ma saluhu nang ruas ni huria baik gramang ma godang soba. Susuk do amang las ni rohana misaluhu na ruas ni huria KBP dame dinaung pasahato patumona kami na batuduhon go pasu-pasu do siana mata debata saluhu na ruas ni HKBP dame atong ulup penon nami may ulup na uli ulup na denggan bedamang madihami godang liat.
Oleh teman-teman bersinari. Berapa bila? Jadi OP bolos yang au ido tua di godam. Ngata wala nungata adua luhon nungata liaton. Atong di damang amang ketua nami. Tu dia mahita mangalak kamu siamang. Dos rohata masih lopoloban boy rap manortor dengan molo petik kota pasaha tuaka ruas ni huriata tong do dengan dos rohata ido tuan ni godang nunga saha beama ta tau duti ma marhite nama nutu mau lihat ma oh dos jolo rohata ima oke. Amang padet nami nunga susu hinalas ni rohanami saluhuna lubobi mapanitia dohot parhalado asatinahu mual tio pinado mutu hasahatan iya gabi songoni do amang ido semar panukuk kamin manat amang dos rohata Mauliate mados marohata amang saluhu hinauli hinadenggan dos saluhu nai bohama asa uli bohama asa denggan marluba-luba do saluhu na ruas ni dami ang papen hinauli do hinadenggan tarida do siapa tumona natapa pungona kaneng ope nih manotor do hita songo dia doa mang dus joro hatta pinasahak maju tu amang siregar unang salah di sitiuk mi anon oh ditutup ma oh tasipu limon melihat tema gabe majalah horas tinahumul tio binai pun panuhatan bedamang masih tio lasapeho matu hasahada Binasaha ma si pagogo suaron tu protokol Moliate Marihita, acara selanjutnya pertunjukan sian lansia. Jadi boloneng mangulo-pulo biru amang ina adong butik kina. Satu kinai marede matong anon Dahot keluarga. Judang kami mah tu pentas. Inang boru silalahi, inang boru pardede, dohot suang-suangoni, abang nami situa rambe. Cik Cek 1 2. Terbegitu suara nami. Jadi mulai mbah
di seksi acara nak mengkorahami oras madita manginang Moleate ma ala di palwas do pehami hobartu acara nang ditotap panitia neng marede maami obma sekaligus daladon asa manumpaki di tonga-tonga di ulota jala di dok panitia sedia dapat amang 15 juta saya bertanya usah mingko mudah-mudahan dapat me alai sebelum marede na hami jolo siak kami jauh tu paki hami surat tonala inang majodah molo siak kami sebelum marede hami 2 lagu pe hami alai tumpos rohaku molo sude manupagi sikot do 15 juta olah 2000 per halak ngasih kopi do kana Bang Regar iya surat ton inang mas siak kami pati dari son 300.000 iya oke ben awang mau duti hambu ba muse Sibarani do inang bibel pro kudu silalahi sonari neng marete nasida lau bapungu si bapungota imanau bature bagas corotaon Roma hita amang pasaton molona warna lilang lagu iko didodo warna sedia sian nasida sian hami situa hasil 500.000 mangihu ma amang di urubah kadokak kuma nasian situa wek amang dokter di Sinayan MM inang muru naku jadi orang 500.000 rupiah PM kertas 1 300.000 rupiah mayor hasil orang 1 juta rupiah wah mau lihat Madinah sila amang dapat pagi siapa yang mau silakan sedia abang ti sila balot sedia yang nanti sila balot inang turun 5 juta 500.000 500 siapa Stobi 500 siapa Stobi abang amang Tobi nah pemda 2 500.000 rupiah inang baru si Marmata bicara daun nak ada balik Dangin kon 500 inang penyonya pendeta SM Marpaun baru damani 200 siang DB2 200 siang DB2 dangin kon saya 500 satu kada 100 200 ya mau lihat ada 200 mau lumpuh kita di dalam gudang amang situa singali Bang 200 bana menggini mentona situa dengan inang baru di Madura ada 200 siap inang baru 5 juta situa oh dia dong siap amang situa R Hasibuan MPD 300.000 rupiah inang teman-teman amang siagian Amang siagian Baswisma 200.000 rupiah N siagian B siagian baru semua aku mau ke orang-orang yang mengapai itu misalnya oh kali itu inang bibel bro inang baru silalahi 200.000 rupiah tunai oke ada 2 BP sejabat inang baru nenggolan IPB 1 200.000 tunai iya untuk transportasi yang inang baru bukit dari Simalungan Permai 200 IPB menurun 200 inang amang BFB kuning menurun sekian 200 nyonya setua desi terus semua orang Simalungan Permai 200
PNK 1 dari orang 100 Sinda, aman. PNK 1 orang 100 di rumah. Yang ketua Embak Ahan Boru Sinaga 200. Dokter Tobing. Lumban Tobing PNK 1. Dokter Tobing. Dokter Tobing. SM Tobing yang muda. Tolong 100.000. Apa? El Sagala baru mendiak Bandungan Permai 300. Keluarga El Sagala Samosir Boru Tambunan. Baswisma 300. Es Sinaga baru legolan 200 Bandungan Permai. Es Sinaga. Baik Josa baik. Di Pak, ini anak tuh. Iya, jadi boleh ada mah. Bantu buat kurang, abe. Masih permisi kami. Kalau biasanya kalau bandita marinte kerja bulan rohani coba molon lagu rohana maco. Intina lima anak kokido amorau. Apa maco? Do amorau. Di ispaso labai. Ada berapa? Sotin naik dan Situa keluarga Nenggolan Situa Borsiahan 500.000. Abraham Lumban Tobing 1 juta. MC Naga Boru Tampu Bolon 200. Ersiahan Boru Sindabuta 200. Donita Sinangga 100. Deman Diangan Rambang Merah 200. Yes. Lanjut, ada kabar? Oh Silalahi Boru Batubara Rambang Merah 300. Tulis kamu Dena. Ini tadi Silalahi. Ini Silalahi. Nanti tadi Pandiangan yang pertama. Oke, ngapain dengan oh Situa B Situri. Sedia Mang? 200. Ya, lanjut Mas. Keluarga Sinambela baru Nabi 10. Berapa? Nah, 200. Catat dah, Sinambela baru Nabi 10 200. Siapa lagi, Mak? Hah? Siap keluarga Simajutak. Keluarga JB Simajutak baru naik golang Simalungan Permai 200.000 lunas. Pak Mahan baru Sumbayang 200. BB2 dicatat 6. Pak Mahan baru Sumbayang 200. BB2. Anak tapi Jesi Tumarang baru Batubara Simalung Permai 200. Keluarga Manulang
Oke, Abu Ibi. Ya. Jadi yang tanah jinung warna boyong sekro 7 lade. Ate, boyong sekro 7 dan pada diurai panitia. Oke. Keluarga bangunan Boru Rengonan 200. Keluarga Sintua F. Syagian Boru Sipwalon 200. Udah, lanjut Amang dulu. Nanti kita potong lagi. Iya, jadi boy dan nama kita menempati Bujolo. Oke, setia. Keluarga Asirai Borbardede Simalung Permai 200.000. Oke, boleh ate mah. Atau dobe tahu duti satu palele kuang congcong. Tampulan Borneng Bola 200.000. DP 1 lunas. Bosi. Roba itu manupa di Bujolo 2.000 pe di Jalo. Apa dia bisa itu? Ada kopi. Doa moraon dia. Apa kita? Musik. Kita
Arab rohana sida ikon diulo sido inna amang padita do inang bibel fro beserta keluarga. Jadi nama alianon Johami ma untuk pendeta resort, imang amang ketua Sintua Dr. Desi lain. Amang si lain. Nah mangalian tu pendeta Nindo ima amang Simangunsong. Sintua Simangunsong. Tu ama tu inang Bibel Fro dan keluarga. Pujohan hami adong do amang tapu bolon. Disado amang tapu bolon. Balodang keluarga inang amang silalahi Sintua Boru Sinaga. Amang silalahi Sintua Boru Sinaga. Lau mangulosot tu inang Bibel Fro. Amang silalahi. Bolodang o silalahi boru. O silalahi boru batubara.
Inang Bibelfro. Amang sama Amang Sibarani. Ya, musik. Jadi dihamu amang padita hutapea doho inang, amang pendeta Sibarani dohot inang, amang rambe dohot inang bibel pro nahu parsangapi hami. Kebetulan Gloria Choir tu jabu, jadi ikut rohana sida mangalian sumbangan pada saat itu. Jadi mana nasongo dia pe rumang nyon, tahalas somate amanginang selamat melayani di gereja damai. Musik. Ngapi 3 juta ina 10 sada juta do be 4 juta naik be siluluan molon ngali gabe nah oh iya nah susanga do be roti jolo boy do 2000 5000 be boy lawan pagi 1000 iya nah mau lihat mah nunggu 16 juta dah 16 juta jadi kalau kemarin tadi naik gabe 32 juta mah Marto iya luar biasa doh wasu-wasu di Tuhan dan holong di ruas tahun nah senai bang nah jadi amang inang marite mahami lagu rohani hubil ditame tenami imadang alani hagugoon boy hami tuson manguluhon sude aka naposon di Tuhan dan alani gogo nami alani gogo Tuhan termasuk ulau tahun saluhutna alani gogo di Tuhan doh. Martoba maju itu sini.
Unang direktor ulang kita habis sekolah minggu diputar door prize. Ya, habis ini kita putar door prize yang pertama. Pada, ayo cepat. Ayo. Baris tiga cepat. Ayo, cepat. Iya, jangan lagi cakap-cakap. Di sini langsung bergerak. Ayo, ya. Sudah. Mana minggu sekolah minggu sepanjang tuh? Ayo. Cepat ya, maju sana. Ada usaha istri. Iya, bikin gerakan yang bagus ini.
Sudah. Ayo Bupati, masuk harum luas. Ayo Bupati, nanti kita kasih dukungan ya. Yo, masuk harum luas. Iya. Harum 2 3.
dope, nangi pamate mogi. Matutu. Puji Tuhan. Dua-dua baju. Terima kasih ya Bang Dokter. Oke. Jangan pulang dulu ya. Yang ada
Jadi mulia tema dulu di nani doa dia padita sebenarnya doa di nani del pro la sosoni madugori di ruas Nigeria. Molo inventarisasi dia ruas di Hatabi Pedame nung akhir-akhira lodi sian 50% na lansia alay ang dope na bui dia ma lang tu ipas na akalan siya jala gabi totong boy to silehon puno ikut kreatif apapun yang terjadi dan siya harus semangat. Jadi mulut tumau pinuay di gua nak kainat tadi so na anak kebersihan Laos dengan nabi no so pasahat to memang ini magugunin dari siya to ang nadok be so dia be boy di gelok to so tulas marohaka. Jadi oke sonari dia magpakita namin mulutong to isi bukira to parantau may pasaha ate oke oh law si pasaha to do yaman oh lo law si pasaha to do oh to parantau inang situa ha baru purba ini kamu jalo hamu jo siang lansia ada hatu inang atau tidak oh dapat jadi oh payasan makan kau tuh jalo hamu asa kita pasangan mau nang kedu karo kita kasapon papasangan na baydamang ma puro yang parantau robe hari pasanuko wala be kadan siya be margogo be ope apa si majuta parantau puro pihamu Boratan pasangan to somo buatan nani tulutung na ipe baydamang madulo musim apa tu sih musik riang-riangi kamu baik mamong oh dalam nami dolo pasang
oleh tema tu lansia. Ketua sudah cinta lako banyak soal konflik ini atau politik sama dia katakan kami masih sedikit sopama orang yang rumah mengenai kita pasal ini dia saya guna mati kesunah mau lihat tema jadi opesionari ala naik mereka mahami jaga aku isot inganan mau tutup pe unang pala tutangan ano nga hindi tangannya kada siya din tuksyo may tapasahan sa orang ko marupaki kuriata jadi edeta aja perhatikan dia sonari hidup ini adalah kesempatan aduh main menjadi jumolo ma mata bata halaman 2 kurang balik kulika asa alara kurang kaya mereka acara napaling top ya bame kau mulut kau do tiki tau marga mulut kau do tiki tau marga anon 2 hari mana 3 jam baru langsung tutup oke bame itu
mulia tenang di lansia. Sehat-sehat dah Mang Inang, panjang umur, menikmati kemurahan Tuhan. Sidana. Bang. Ayo, adong ko nakina ada sih. Asal main musik. Main di mana? Yes, Ayo. Siapa bilang Ayo, lansia siapa? tidak berguna? Siapa bilang lansia tidak berguna? Oke, dah ko lamar musik. Molo solo na po sa ibe mga tarita. Marmusik. Kita main sendiri. Siapa bilang 1, 2 ya? Siapa bilang lansia tidak berguna? Dangadong Amang, dangadong. Bangun pagi berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Syailah lansia hanya meminta, jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lotot harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Martabat kita tu lansia. Oras. Oh, lihat ya, Pak. Oras baita. Gabe tarilu doi iba-iban.
Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom, shalom, shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera.
Hamua ka amang inang, nunga betaida, songod dia do hapengolu di Portibion. Di pangido Tuhanido ganup hita mangula. Alay jod-jod do nataula, dang marparbue. Bui do godang akaparukilon. Alay pos marohata, namorado tuhatai. Sutung adong hita na mabiyar di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutaon. Alanido molotung di pasahat Tuhanipe ulaw di tonga-tonga ni nguluta. Bui taday, taingot ma siat Tuhanidoy, tadok ma mauliate tuadopan ni debata. Amin.
acara berikut ima vokal grup Sintua. Masuk ke gereja. Anak sekolah minggu tolong inang seksi sekolah minggu mengarahkan ke gereja. Rp57.000 martopa maita tulansia moliati di ngamu amado inang lansia. Buat anak-anak sekolah minggu supaya masuk ke gereja besar. Sekarang juga dek ke gereja besar. Minggu belum dapat ya? Iya langsung masuk. Siap-siap. Mame. Amang sianturi adong do PT nasing inang sintua borusyahan dangison borusilalahi susam mahamu sintua naung pensiun ujohok kami mengambil 10 nomor yang pertama. Berbagi hamu amang sianturi. Oh iya 5B, oke ya cocok.
5 naik Amang. Oh, Amang Majahat. Tolu. 4. 5. Iya, mari kita mendengar nama kita ya Inang, Amang. Na parjolo sahali nyonya situ apardosi baru dubis tadaro kasih tu na pensiun. Hululu ini lo ngak na pensiun Inang. Tujolo mamu nak. Nyonya Ersi maju tak baru rubah na baru kuat. Ngai dia itu. Roso. Kakak itu bareng na buat tuh. Hidup pas deh. Nyonya si halo baru sinabela. Jalan kertas koran Penkasada. Ada? Adakah? Oh ya ada. Nyonya si halo baru. Ada. Hasimangucong boru manalu. Jala sang nawalu Penkasada. Balaola Penkasada. Memang kakak Edorate tapi tidak apa-apalah. Olo, bang adok para gerari ada apa? Para gerari ho. Pemda Sada. Ise manu aingonin narohana. Inatai baru si morakir. Jesi buaya. Inatai baru si morakir. Yes. Oke, mau lihat. Adakah orang yang paribanku di sini? Adong dohalakna. Yes. Udah, selanjutnya. Napa onop pon Nyonya Situa Nainggolan Boru Sitorus Kampung Baru BB Tolu Boru Sitorus. Oh iya. Adong dohalakna. Ada itu ya. Ya. Napa pituhon keluarga JB Simanjuta Boru Nainggolan Simalungun Permai. Iya, dapat. Ya ada. Lanjut. Napa pituhon keluarga Hapang Gabean Boru Pasaribu. Yes. Ahraria. Jadi adong dokan Amang. Napa waluhon keluarga Esi Dabalok Boru Barasa. Boru Jalan Barasa. Tuan Maja Purba Pemda Sada. Boru Barasa. Adong do Peter Jalo dang adong ina. Dang adong. Koyak ya. Oke. Napa 10 keluarga El Siringo-ringo Ede Boru Sinaga Pemda Sada. Wis, notaris. Cabut Amang Mas Sadanai. Mana? Pemda 1, oke. Ya. Keluarga Ahu Tahayan Boru Simamora BB2. Ahu Tahayan. Hutahayan Boru Situborak. Maaf. Ya, Boru Situborak. Oke. Sekian untuk tahap pertama. Oke, boleh hati. 10. Ya, langsung mahala Amang menyerahon. Kasih sesi hiburan tolong diserahkan. Ayo lanjut. Siap-siap vokal grup Sintua. Ya, oke. Kabupaten ya, kabupaten. Musik. Liga, ya.
Oke, silakan duduk Moliate. Sembilan W di sana hampir sama dengan yang di Kota Madia. Jadi masuk mau datang be. Baena amang permusik nami panumun-numon nain yang masuk ma dongan nami nasian kabupaten. Pinangido tu sudah ruas ni huriatkan narong di kabupaten. Asa di bae ma. Alah ngapain malu-malu kabupaten aja. Ya. Oh ya, jadi Pinangido mah tu si grup A do karena benon. Grup bawah, ya. Kormat donian kabupaten alai, dokomu grup bawah mak. Masuk mamo mang. Baik namang permusik nami, panunomon nai. Membuat sakti-sakti, HP teks do. Pinasa ma tudungan pe amang doko kamu maju dulu na asa boy nyara onak kadongata. Di ede. Songon sorani padati. Marede mana sida, alai sebelum marede nasida. Pinangido ma tuwek Pemda Sada, sadia amang sian Pemda Sada. Tong masongon nakaning. Sian Mayor Silaban, anak ni amang situa Silaban 500.000. Dicatat inang dah. Sian Pemda Sada jo, unang gabe gurgaran nontu. Dari Boru Sidauruk 100.000. 200.000. Nanti dulu satu-satu kita panggil satu-satu. Pemda 2. Pemda 2 situ aja mani 200.000. Amang Tobi yang lain. Ya, satu-satu ya biar ini. Pemda 2. Udah. Dang tambah be, amang nasongoni nama tuami. Oh, dari Siantar Estate, amang Insinyur G Nenggolan 200.000. Dari amang Situa Dr. F Pangaribuan, J Purba 300.000 dari Siantar Estate. Dari Pemda dari Humanitas, Inang Nyonya Sidabalok, Boris Simanjunta 300. Santar Do Situa Pak Pahan. Dari Santar Estate 200.000.
Baswismar 200.000. Humanitas 300 Amang PD Panjaitan. Baru Simalungun Permai Amang Doktor Situa Doktor F Pangaribuan 500.000. Hah? Pemda 2 dari Sarah Tobing, anak Amang Situa Tobing 300.000. Tolong Setua Kota Madia. Situa A Nabi Dubulu Boru Sitio. Setua Kota 100. Madia agar turun ke lapangan membantu. Ima. Hah? Oh, Amang M Parabat dari Simalungun Permai 500.000. Setua Kota Madia saya berkeputo. Oh, Amang si ini Bu Boru Nenggolan. Boru Nenggolan 200.000. Permai 200.000. Iya, siapa nang? Keluarga Helanya Amang Lumban Tobing Pemda 2 300.000. Wah, sonom manian. Oh, Pak Hela niba selesai do sudi. Rambung Merah 200.000. Oke. Nyonya Lumban Tobing Boru Simanjunta. Simalungun Permai 200. Ya. Dicatat inangnya. Nanan 200. Ima nama ngalelang. Molotung maret tiki maret de nasida. Molotung adong pe. Hah? Ada lagi? Udah. Molotung tabain pe tujulu. Ba mau lihat mak. Tongdo nihirim asalam taba dapot tadi bagasan Botarion. Asaboy tapature garejat tahun 2 hari marsugut. Mau lihat ma pinasa ma tuamu amang do tinang situana di bawah. Asa di pangidoamu ma nada dasarna tu par musik. Songon sorhani padati amang. Di tengah ombak. Banyak kali pergumulan hidupnya, Mang. Banyak kali pergumulan hidupnya. Bain, musiki. Tabai jangan yang merede nang bereng kaya. tiki, gajang naik. Baik manik. Mulani sawer. Mic-nya mang ditambahin. Damang do dainang kabereng ma situat nang situata marede semangat timuluna boy do tu tangan boy do tu apang Otolo pasian long angin kata curah di kata di Tuhan sama kong di ulang oni ohamu
Di amang doa inang dongan nami nasian grup bawa. Siti Sesi dana catat 200.000. Ayo PNK 2. Masih ada PNK 2? Ayo nak. Dari Nyonya Sintua, calon Sintua Si Hombing. Berapa nang? Ya, calon Sintua Si Hombing. 100.000 rupiah. Calon Sintua Si Hombing. Mana nang? PNK ya? Samosir. Sintua, maaf. Kok calon Sintua? Sintua Si Hombing. Ya, ada lagi dari PNK belum habis? Iya, kemana kita sekarang? BB2. Samosir, Nyonya Samosir baru si Tanggang. Nyonya Samosir baru si Tanggang. Berapa nang? 300.000. Ada lagi? Nyonya Samosir Boru Panggabean 200.000. Nah, dari BB3 mana? BB3. Ina Dr. Andus Sormin Boris Sitio 200. Inang Sinambela Boru Napitupulu 200. Ada lagi dari BB1 Nyonya Sintua Simangunsong baru putar-putar 200.000. 200 sudah catat ya. Dari Amang Ketua Dr. Desi Laen. Berapa Mang?
Rp500.000. Dari aku 500.000. Belum semua ya, Mang. dari Situa Siregar 300. Oh ya, Sintua Siregar, Borsinaga 300. Aspal PLN STT. Oh, dari Inang Pendeta Marpaung, berapa Nang? 200 ya, 200. 200 sampai 2 juta. Nyonya Tobing Borsinaga 200. Udah dicatat Nang? Dari Inang Pendeta Eva Panggabean 200.000. Nyonya Tobing Borsinaga 200. Dari Inang Nyonya Pendeta Sri Litonga Boru Ya, dari Siboya Aspol ya, Nang. 100. 200.000. Inang Nyonya Pendeta Sri Litonga Boru Siboya dari BB2. Pendeta Eva tadi 200. Udah. Pendeta Eva Boru Panggabean 200. Udah. Tunggu, sabar. Agraria tunggu. Itu besar itu, tunggu. Agraria nunggu sintuanya kayaknya Nang. Tunggu, belakangan. Hah? Pendeta Eva Panggabean 200. Udah. Siap termin? Udah. Termin 200. Iya, terima kasih. Termin 200.000. Habis ya, tinggal agraria ya, Bang ya? Iya. Iya, ini agraria nih. Biasa gongnya itu. Agraria ini. Agraria. Ayo. Amang apa itu 200? JJ Sirait. 200.000 agraria. Iya. Yang lain jangan sampai aku yang nodong ya. Amang Situa Nadia 100. Oh, Inang Siringo-ringo 200. Inang Sintua Amang Simanjuntak Amang 200. Ide Tinjak 200. Borusiahan AE Purba 200. Siapa tadi satu lagi sini belum? Ada lagi yang belum? Ya. Mana? Nyonya Manurung Borusilitonga. Hah? Nyonya Manurung. Nungabe. Berapa? Ada lagi? Itu. Oh, 200 ya, Nyonya Manurung Borusilitonga 200.000. Nantulangku itu. Tante. Ada lagi agraria? Oke. Siapa lagi? Iya makanya. Opung Regina. Gak usah pura-pura ngantuk. Tuh. Ayo Opung Regina Doli berapa? Ayo cepat, udah sempat dibilang lo namanya menggema. Koi mak, inang malu aja mah di Amang Dohot deh inang. Siapa? Oh, Nyonya Nenggolan Borusinaga. Berapa dek? 300.000. 300. Nyonya Nenggolan Borusinaga agraria. Nyonya Nenggolan Borusinaga. Nyonya Nenggolan Borusinaga agraria 300. Oke, ada lagi? Jangan nyesal ya. Amang parmusik nami nga di pasabe tu amang edena. Amang do tinang angguet dinamion singkat do. Molo panortoran nanon ibuat kami pe sada tortor lau mangisi apang na di julon. Mangda mau lihat madita. Amang parmusik benda mang mak. Pati buri emang Domos Bain ya. Ayo
surgoi di surgoi Yesus di surgoi di surgoi Yesus tolong tambah. Oleh Adama. Oleh Adama, melatih dalam rumah masude di tanganmu tondina pamatake tunggu aki sadunggu hondo ami sato tanaki mudalani tunggu hati sadunggu hondo ami sato tanaki mudalani tunggu surgoi di surgoi Yesus di sini lagi surgoi di surgoi Yesus tolong aku surgoi di surgoi Yesus di sini lagi surgoi di surgoi Yesus tolong aku Yesus tolong aku iya oleh musik kami dan manortor kami. Baca musik kami.
Mau lihat ya, Ima naboy upasat kami sian Kota Madia amang inang. Bahasa sengaja totor kami togu kami. Tugas tanggung jawab kita sekarang harus menunggu anak-anak. Di pesta gotilo tau tak sadarion diwajib pon panitia do sude aka anak ni ruas ikoro tu pestaon. Mau lihat ya mak songon itu nakeng ramena anak sekolah minggui. Ima dalata menunggu-nunggu. Molo tapasahat peto akaya nakotai rencana ni huriata. Na menunggu-nunggu ya nakot itu kita asa gabe pemurah gabe rohana mangalehon. Itu hatai pe nggak pemurah lebih dulu kepada kita. Jadi dang naholan rupiah nai yang tapangido. Ale tugu-tugu taido tu nasida. Asa dohot nasida tong parsidohot malkalason berkat basu-basu ni Tuhan. Ima amang do tinang naboy hu persembah kami sian situa na dong di Kota Madia ba asima rohani Tuhan. Tangnya ko kamu mahami asa boy hami mangula dohot dengan baen asa ngapon di tuata. Horas padita mau lihat amang do inang. Hora. Oke, mau lihat. Nah berikut pemberian hadiah kepada anak berprestasi. Tapi sebelumnya kita cabut dulu 10 nomor yang kedua. Ijohon Hamimah. Di Johon Hamimah Amang Siregar. Olop-olop sian na pinatupani dongan ina paralado sian grup bawah Manang Kabupaten. 4.765.000 rupiah. Mau lihat mak di nasida. Sian ruas mate Johon Hami. Ujo Hami ma 2 halak. Sada amang hasibuan sian simalungun permai. Yang kedua, Amang Genenggolan. Dua aja Mang. Amang Genenggolan, Center Estate. Tulang ngambil 5. Lima yang pertama. Kok gitu? Iya. Tuh. Satu lagi, oke. Ya. Oke, silakan dibaca. Amang aja yang baca, Mang. Ya, di amanami nanami salutna tatangi homa na mendapat rezeki laki draw ya. Ya. Nah perjolo ima amang keluarga de Simangunsong Boru Sinaga sian Jalan Tuan Baja Purba. Wek Pemda Sada. Pemda 1. Ada tidak ada? Nanti kita ganti. Nanti dicabut lagi ya. Harus kuat ya. Nah berikutnya Inang Nyonya Pendeta SM Silitonga Boru Sibuya Sian Wek BP2. Wek BP2. Berikutnya sian keluarga DF Simajuntak
Inang Boru Manurung Sianwek Agraria. Kesepakatan terakhir panitia, kalau sudah pulang tidak boleh diwakili. Ya. Berikutnya, Amang de si Tinjak. Kita ulang, ya kita ulang. Ada anak, boleh? Boleh. Yang penting jangan pahupu ya. Ya, yang mana tuh? Lanjut. Ini Amang Des si Tinjak Boru Siadari Wek Agraria. Ini nampaknya banyak agraria. Di sini atong ngadi apa hupuyo Purugina Doli. Dua gagal. Oh ya sini. Ada. Manjuntak Boru Manurung sini Mang. Iya silakan. Ada Baru satu ya, Tinjak Boru Siadari. Berarti dua gagal ya. Ini siapa nih? Ya Manung apa? Iya Boru Manurung. Boru Manurung. Iya sini. Ya sudah. Amulak. Oke. Yoh ini ramai juga. Situa Jena Deak Inang Boru Samosir Wek Agraria. Dah, ganti yang tadi. Ini keluarga Aritonang Boru Simajuntak Wek Aspol. Wek Aspol. Ada Amang Siswa Munde, adakah? Enggak ada. Oke, kita cabut lagi. Ini SM Samosir Boru Sintohang Bas Wisman. Ada? Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Keluarga Binsar Huta Soy Boru Rumah Horbo Wek BB1. Tidak datang. Batal. Oke, banyak batal yang saya cabut. Oke. Hus. Udah. Keluarga Ersiahaan Boru Lumban Tobing Wek Pemda 1. Sini Namboru, mana kau itu? Ada kok? Cabut. Udah? Oke. Keluarga SP Papahan, Boru Sumbayak, Wek BB2. Ada, oke. Oh ini kawan Korama ini. Yang berikut Nyonya Panjaitan Boru Siaturi Jalan Pendeta Wismar Wek Bas Wismar. Nyonya Panjaitan Boru Sianturi. Ada? Adanya? Ada. Ayo silakan maju, langsung maju. Ya oke ada. Yang kedua CH Simatupang Boru Simanjutak Pantai Timur Wek BB3. Ada? Oh ada. Ada. Pokoknya mau dapat buat barisan dok. Yang berikut hasil lagan Boru Kultum. Kayaknya ini Bukit Barisan juga nih BB1. Joni berikutnya Joni Utagalung Jalan Wampu Jaya BB2. Merdeka Bukit Barisan 2. Terakhir FJP Simbolon Boru Tabunan Agraria. FJP Simbolon.
Ada? Udah pulang? Alah. Tarik lagi. AE Gultom Borusiahaan Agraria lagi. Ada kan namang itu? Ada? AE Gultom Inang Borusiahaan. Oh ada. Habis. Oke, mari emang itu. Oke, silakan memberikan hadiah. Tolong sesinya serahkan sama Abang Asibuan sama Nenggolan. Sana aja Pak, biar langsung dikasih. Pendidikan pada Amang Sintua Simangunsong, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh tema dihita horas di bagasan tikion sahat mahita tuna memberikan apresiasi sian huria tu aka iana kota na berprestasi di tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi. Nani hormatan Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Nindo, Inang Bibel Pro, Ketua Panitia Dohot Hita Saluhudna, Panitia Pesta Gotilon, dan tahun profesionalisme. Jadi upangido hami ma asa maju tujolo dimulai tingkat sekolah dasar. Tingkat sekolah dasar. Juara satu anon di jolo ma ima Melati Kristina Lumbangau Siantar Estate. Melati Kristina Lumbangau Siantar Estate. Tong juara sada Stefani E Pasaribu Sian Asrem. Stefani E Pasaribu Sian Asrem. Na patuluhon Prita Ayana Tampubolon Sian Pen K2. Prita Ayana Tampubolon Sian Pen K2. Paupaton El Nathan Karel Silitonga Sian Aspol Pelen STT. El Nathan Kar Silitonga Aspol Pelen STT. Palimahon Sabera Messi Sinaga Sian Pemda 2. Sabera Messi Sinaga Sian Pemda 2. Paunopon Putri Olivia Siombing Sian Rambung Merah. Putri Olivia Siombing Sian Rambung Merah.
Papituhon Yolanda Gabriela Sihombing Sian Rambung Merah tong. Yolanda Gabriela Sihombing Sian Rambung Merah. Iya ijolo. Jadi sonari na mendapat juara 2. Anon sada mak. Na parjolo Liberto Moses P. Koyani Agraria. Paduahon Raquel Ensley Simbolon Agraria. Raquel. Patuluhon Stepi RS Pasaribu Asrem. Stepi RS Pasaribu Asrem. Stepi Asrem. Paupaton Prince Kevin Ewildo Rambe. Prince Kevin Ewildo Rambe Penkasada. Palimahon Sin Randi Joeb Simanjuntak Aspol Pelen STT. Panopon Renata Pradelina Sagala Simalungun Permai. Renata Pradina Sagala Renata. Papituhon Karen Mikaela Hutahayan Humanitas. Karen Mikaela Hutahayan Humanitas. Iya. Juara Tolu SD Jessica PNK 2. Jessica PNK 2. Kirana Kristi Roli Hutahayan. Kirana Kristi Roli Hutahayan. Ngapain? Dungi Prinsila Gultom BB1. Prinsila Gultom BB1. Papaton Di Andra I Lumban Gaul Pemda 2. Di Andra I Lumban Gaul. Iya. Jadi lau menyerahkan sertifikat dot Palas Roha yundak kami ma sian Dewan Diakoni. Dewan Diakoni Amang Tobing. Amang Tobing Situa Hutahayan. Dewan Diakoni diututi ma sian seksi pendidikan. Juara sada Amang Tobing, Amang Tobing. Shalom Amang Inang, untuk yang memiliki mobil Honda CR-V BK1160WE yang berada di depan gerbang, mohon dipindahkan dulu Amang karena menutup akses jalan Amang. Terima kasih. Kami ulangi, mobil Honda CR-V atau HHR-V kalau nggak salah dengan BK1160WE mohon digeser dulu Amang karena berada di depan gerbang keluar gereja. Terima kasih.
Seksi Pendidikan. Hah? 2 SD. Juara berapa dia? BB3. SD dia. Iya. Ini semua. Apa biar saya data? Mana ada aku sampai data? Lo kemarin enggak, datanya kemarin kan udah dikirim di Excel kan? Aku Untuk Excel. Nah ini yang untuk uang. Panggillah si Yuna itu. Ada si Yuna. Hah? Ice. Yuna Boru Samosir. Juara dua. Udah tenang aja. Adanya ya sekarang masuk ke tingkat SMP. Udah? Ya, sampai kita kepada tingkat SMP juara 1. Xavier Oluan Nathanael Hasibuan, PNK 1. Xavier Oluan Nathanael Hasibuan, PNK 1. Nomor 2, Gracia Putri Hutagaul,
Humanitas. Gracia Putri Hutakaul. Nomor 3, Jessica Olivia Manurung, BB1. Jessica Olivia Manurung. Papaton Tiara Pakpahan, BB2. Tiara Pakpahan, BB2. Palimahon Mikael Timothy Sinaga, BB3. Untuk juara 2 tingkat SMP kosong. Juara 3 tingkat SMP, yang pertama Natalia Uliarta Diandra Silalahi, BB3. Napaduahon Eka Fitriani Manurung, BB1. Eka Fitriani Boru Manurung, BB1. Ketiga, Gletsi Boru Purba, Aspol PLN STT, Gletsi. Gletsi Boru Purba, Amang Munte. Mana dia? Iya. Kami undang untuk menyerahkan hadiah Amang Sitorus dari Penka. Mana? Iya. SMP udahlah. Gletsi tingkat SMA, ya, ya, kami silakan Amang Sitorus. Iya. Sekarang kita sampai ke tingkat SMA SMK juara 1. Yang pertama Roni Immanuel Sihombing, Penka 2. Kedua Moses Christian Lumbantobing, Termin. Moses Christian Lumbantobing, Wek Termin. Ketiga, Olivia Peneuli Basa Simanjunta, Simalungun Permai. Olivia Penny Ulibasa Simanjunta, Simalungun Permai. Yang keempat, Caroline Amelia Simanjunta, BB1. Caroline Amelia
Boru Simanjuntak BB1. Kelima, Olivia Gabriela Silitonga BB2. Olivia Gabriela Silitonga BB2. Keenam, Aiko Griselda Sagala BB3. Aiko Griselda Sagala BB3. Ketujuh, Ruth Tresia Sinaga BB3. Ruth Tresia Boru Sinaga BB3. Juara 2 SMA yang pertama Rebecca Angelica Rajagugu PNK 1. Rebecca Angelica Rajagugu PNK 1. Yang kedua Gladys Geraldine Simaremare Aspol Pelen STT. Ketiga, Kesia Rebecca Delistra Sijabat BB3. Kesia Rebecca Delistra Sijabat BB3. Juara 3 SMA. Gladsi Angel Wianda Sinaga Aspol Pelen STT. Juara 3. Kami persilahkan untuk menyerahkan penghargaan Pargodungan Amang Pendeta Resort, Amang Nindo dengan Inang Bibel. Dangdang mati. Iya. Sekarang sampailah kita ke tingkat perguruan tinggi. Tingkat perguruan tinggi yang pertama Hesekiel Octaviano Nainggolan. Hesekiel Octaviano Nainggolan, Siantar Estate. Nainggolan. Napaduahon David Fernando Aritonang Siantar Estate. David Fernando Aritonang Siantar Estate. Patuluhon Bella Artika Aritonang Siantar Estate. Bella Artika Aritonang Siantar Estate. Siantar Estate Bella Artika Aritonang. Oh ya. David Fernando. Aku buat toh. Ini dua ini nang.
Keempat, Lipia Agresia Lumban Gaul, Siantar State. Lipia Agresia Lumban Gaul, Siantar State. Palimahon Fitri Amorita Agritina Purba Agraria. Fitri Amorita Agritina Purba Agraria. Paunopon Evelyn Noprianti Purba Agraria. Papituhon Pebi Gresiana Damanik Asrem. Pebi Gresiana Damanik Asrem. Pawaluhon Hajel Grace Pasaribu Penka 1. Hajel Grace Pasaribu Penka 1. Pasiahon Pikan Dominik Febrian Marbun Penka 1. Piken Dominik Febrian. Pasapuluhon Nopita Sari Saragi Penka 2. Nopita Sari Saragi Penka 2. Sapulusada Laura Erena Joypani Simanjunta Aspol Pelen STT. Laura Eren Joypani Simanjunta. 12 Kevin Timothy Nathanael Pardede. Kevin Timothy Nathanael Pardede. Aspol Pelen STT. Sapulutolu Mauren Lajurit Boru Sirait Termin. Mauren Lajurit Boru Sirait Termin. Wek Termin. Sintuannya Wek Termin. Saplopat Florencia Febiola Ginting Humanitas. Florencia Febiola Ginting Humanitas. Saplima Kevin Rolas Maruli Napitupulu Humanitas. Kevin Loras. Saplonom Angeli Depi Intani Sihotang Humanitas. Angeli Depi Intani Sihotang Wek Humanitas. 17 Carlos Immanuel Sibuea Pemdasada. Carlos Immanuel Sibuea Pemdasada. 10 Nikita Gabriela Sitanggang Pemdasada. Nikita Gabriela Sitanggang Pemdasada. 10 Retskia Tresia Simanguncong Bebesada. 20 Angel Nerin Boru Panggabean. Angel Nerin Boru Panggabean. 20
Muti Haris Dauber Panjaitan BB2. Muti Haris Dauber Panjaitan BB2. 22 terakhir. Geo Panui Simanguncong BB Tolu. Geo Pani. Jadi di masa matiki tu ketua panitia, sekretaris, dohot wakil ketua, amang pendeta resort, amang nindo dohot Bible Pro, lau pasaton sertifikat dohot Sipala Seroa. Ketua, wakil ketua, sekretaris, dohot, ketua. Hah? Kripson Siombing ITS 3,85. Iya, iya. Iya, iya. Kripson Sihombing dari BB1. Menyusul mata dok. Boleh menyusul nih. Kesilapan panitia, dohoton kami minta maaf dan akan dipenuhi di hari Senin. Minta maaf panitia apabila ada kesalahan. Memang tadi Kripson Siombing kesilapan, minta maaf panitia. Hari Senin rohami 7 bumuna. Mulai ni pasal matu protokol.
Moliate dihita. Sonari masuk mahita tu panor toron wek. Wek naparjolo. Ima wek aspol. Termin. Pen kedua. Humanitas. Bas Wismar. Berganti ya. Penkas ada. Masuk matu panor toron na parjolo. Utapehami ma. Saulanay hujah ada. Wek aspol termin. Penka dua humanitas Baswismar dohot. Penkas ada. Ujohon hami mahamu. Sekali lagi, wek aspol, termin, pen K2. Iya. Ben hamu mam musik na humbar tu permasuk ni panortoran ni wek. Protokol kami, digawe mana yang nama sukun, asal potongan.
Onom Wek. Aspol, Termin, PNK 2, Humanitas, Baswismar, PNK Sada. Dia mau corak munai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corak munai itu. Jadi anak-anak masuk ke kita onom wek. Atau pinasa majo tu wek termin aspol. Marsuara kamu. Pen kedua dia situasi hopping. Agraria Pen Kasada Rabung Merah Isomai. Jadi tidak mina orang weko maju tenang. Jadi bolo tor tahun tangna pola na meredangira kita teh nasi kasih mah walata rak pola no aktor sianina aktor canama. Jadi asa hatap kita. Jadi parusin kami. Apalagi dewasa untuk kali di zon. Sian onong wek. Lawan pahiu lota di pesta gotiro na pinatupan ni Huria kami bedame. Isomah kami lapat dudun si dua nami mengadopi panitia nami terlobi di akak unduan di Huria. Atau baik kaum majo siajur mula-mula mantul itu tahu toba. Baik mula-mula baru butuh kodak sopan-sopan. Mau lihat tema pada nami. Jadi kita perlu detik nama ngeliati isi mata masahat. Jiduan tatu panitia nutu dari Uriata. Anak pandai nami. Asa naudi untuk motor-motor. Mari lihat bantuan nggak sigadu. Naudi nana motor. Mari lihat dia bantuan julu jabu. Agian lihat gabe, lihat horas. Di sude, wek ni na onom rombongan on. Baik mak kodang na opat tuji.
panitia nami dot ulian ni hurian nami. Ima haroro nami amang naman pahi laut dia pada hari calerion. Asa gorang matok si butong-butong odik si peridot. Hidik si kapama gorang-gorang pangarahuna. Tarsongoni pe naboy si dua nami. Pasat kami tu hamu amak panitia nami. Tu kata de patama nambang koi pas-pasuna atau sahabat tudama. Gabe majalah horas majalah gabe dihamu saluhu na dongan nami sahapor seon narosian na onom wik. Dilas ni rohata saluhu na to. Dilas ni rohamu na durlumobi. Dibuat kamu tong akapar buwe na diulamuna marhide sati-sati. Asa dohono maso sidok ina tua-tua di damang dohok dainak saluhu na. Asa bago do namar halto dolok do namar robean. Horas mapani dia namar jalo. Tulibak gadama di damang dainak sika ina bangalea. Matutu. Jadi buadi hita panitia. Oh? Jadi nungga dos rohanami amang ima hata nauli hata nadengga siak kami upasa hatami ma tudamang. Mau dia tema dihamu panitia nami asatong buat nai matok nami. Pada nami asa disipang dua dok utama tio di parapat dotok pada tapan. Baik masih tio padung tukang sehatan. Dihita manginang alam
Ya, seksi ulos tolong dicek lagi ya. Tunggu. Ada tambahan 2. Sintua Limbong Boru Siregar. Hande-hande. B. Sitorus Boru Barimbing. Ragi Hotang. Udah? Jadi di hamu amang nami dot ina nami, uas ni huria, molati gudang madi pasat rohan nami ala nang holo do hamu, sian hamu ramuna pasangapon tuhatta marhite, naulo hamu diolosi, sian huriatta marhite na posona dison. Tangyang nami amang inang saluhut na di hamu na majalo ulos, dalan lau manupaki di huriaton, say tuhatta ma nama masu-masu, jalamat dongani hamu, di tonga-tongani ulau muna, dohot di tonga-tongani rumah tangga muna. Syalani i jumulo mahita martangiang. Tuhan de mata aman nami para si roha jala bardinggan basa. Moleate ma Tuhan di pasahat rohan nami. Marhite bukan ni rohani aman nami dot ina nami dohot naposo bulung di son. Di pasahat nasida Tuhan nadumengka tuho marhite narade nasida manupaki di tonga-tongani huriam. Marhite namat jaloh ulos siakko marhite naposom dison. Tuhan asih roham. Sude nade piang hidu ni rohan nasida. Se saut ma tulomo ni roham. Tupaki nasida diaka ulauna. Jala pasu-pasu di rumah tangga nasida. Tabaya kasiles ni roham marhite aka pangkat dore cigi tujulanon. Marsangap boho Tuhan. Asih ni rohan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Holong ni rohan ni debata ama. Dohot persoran nito di parbadia iman amat dongani ho. Amin. Di habu parkoci nami las rohan nami dibukani rohani amang dot ina nami di son. Lau pasaton nami ma ulos dalam nami dot manangyakon akama nami do ina nami di son. Nang manupaki sian ias ni rohan nasida marhite narade nasida diulosi. Alani amang parkoci nami asa sahat pasu-pasu di nasida. Baik kamu ma endena 752 pasu-pasu habi o Tuhan.
tema di bargoci nami alandang sahat do pasu-pasu tu da sida margite tangyak tanah sia tuan baik kamu ba ede hasahatoni
Boru Purba, Sintua Boru Hutahayan, ke sini, mendekat kemari. Sintua Munte, Rojo Hamu Amang, Doinang, iya. Sintua Boru Purba, Sintua Pak Pahan, Sintua Munte, Sintua Boru Manik, berapa orang? 3. Mana Inang Boru Purba? Cepatlah Nang, tadi mau cepat. Ayo. Ayo Nang. Amang ambil 4 Namang. Ambil 4. Hantulang ambil 4. Ya, Nang Boru Purba ambil 3. Iya, tapi kemah kitrau. Nah dibuat tuh namang mutet torjauh namang mah. Iya. Alamat jepit tiki dohita. Oke. Keluarga A Samosir Inang Boru Silain. A Samosir Inang Boru Silain. Dari Wek Siantar State. Wek Siantar State. Idea nasida. Mulang, oke. Gagal. Melpa Boru Manurung, Perumahan Bintang Bersinar Pospel. Melpa Boru Manurung. Melpa Boru Manurung. Tidak ada. Ada. Melpa Boru Manurung. Mari. PSP Panjaitan Boru Sitanggang, Humanitas. Iya, amang situa. Oh, bah Panjaitan dulu. Ali nangison. Daun ada foto nih son. Keluarga Nyonya Teto Gatorok Boru Manalu, Opung Teresia, Pemda 3. Ada. Satu lagi. Bah, guar hudang boy hujau teh. Keluarga El Sagala Boru Nadeak, Jalan Nasahan, Simalungun Permai. Tong dong. Oke. Yang berikut, keluarga J. Situmorang Boru Batubara Simalungun Permai. Pulang. Nah. Kemana nih? Ini nih. Yang berikut, keluarga N. Sinaga Boru Panjaitan BB1. Ada. Keluarga Situa M. Lumban Siantar Boru Sitio BB1. Lanjut. T. Samosir Boru Tambunan Baswismar. Pas sekali. Baswismar. Nah, itu dia orangnya. Tadi nggak dicabutnya. Nyonya Marbun Boru Huta Barat, Jalan Surung Dayung, Gang Silain, Pemda 2. Nggak ada. Juli Boru Silalahi, Jalan Mataram, Aspol PLN. Situate Limbong, Inang Boru Siregar, Wikbas Wismar. Satu lagi, HD Pakpahan Pemda 3. Tong mula. Amang HD Pakpahan nggak mula kinda. Satu lagi. Asiregar Boru Simamora Aspol.
Ada. Wik kurang mulak musia teh. Bah, selai. Ada. Ini dia dong. Oh, mari. Oh, ini ada ya. Iya. Mari. Inang maro. Oke. Iya. Nanti satu hadiahnya bagi dua ya. Oke. J. Hutagaul Borusida Balok Humanitas. Opung Putri ada. Dua lagi. Nyonya T. Simbolon Borusinaga. BB3. Udah pulang. Sidon. Cik Norris Hutagaul. Gak ada. Dah, masa anak bayi. Iya. Adon. Asirait Boru Pardede. Simalungun Permai. Asirait Boru Pardede. Pulang. Cabut lagi. Situa Dr. Anduse Silaban, Pemda 1. Ada. Udah pas. 11, satu lagi. Situa Bemunte. Munte. Langsung nih, Udah lanjut. Situa Munte Boru Simamora, Aspol.
Ditomu-tomu panitia do sesi dana mak. Tiga. Denami naing Roma dongan nami amanami doho inanami nasian we Pemda Tolu, Pemda 2, Pemda Sada, Agraria doho Rabong Merah, medamak penomonomone. Di damang dainang si pagogo suara pehu pasahat kami ma tuhamu. Sono may do nami sondo sa Pemda tulang mata siat turi. Buah pina satu abang. Nah. Ngau malu amu itu. Jadi mau lihat mari kita mau lihat berduhata perdengan bahasa. Gok pasipay mau juju sialusan. Lunga di sok kami. Mangalusi gok juju musa panitia hamis yang wik agraria Pemda Sada, Pemda 2, Pemda Tolu, dohot Rabong Merah. Nggak disopi kami amang.
Jadi alani adong do hubok kami di son songo sakti-sakti nami. Tuk songo dia be na hubok kami di son sian hami na 5 wek. Batit di mana tiloba golang-golang pangarahuna. Tuk songo nope na boy ubatu bahami sian wek na 5 na keningani. Tuat tadi batama manggohi pasu-pasuna. Jadi ulalahami langsung matu manut toron na teo bangido hami. Jadi maulate marihita, maulate di mari Tuhan ta. Adorak so pasata mi saksi-saksi namion. Dihamu bargot cinami. Baik kamu mah godang mula-mula dohot godang sopa-sopai. Jadi mau lihat emang, lau manotor mahami, imana yang godang dia anggalian, lihat baru lihat penggabian, dihita saluhna, nasa huria resot, nasa huria kabe bedami. Jadi di loroan nami, nama ngaliat tolak di somau pasatami, saksi-saksi nami, boy maraholan nasi tiok, saksi-saksi tiok mah, nama ngaliat ate, dos marohata, atau asa ngaliat kami amang parkot nami. Baik kamu mah godang lihat-lihati. Las sekaligus mahami duk mangalian non sahali nasida langsung mai pasatu panitia mau lihat. Jadi mau lihat mak, salina dorong nami tuk songoni penaboy, sakti-sakti naboy pasatami, ulah nami salai itu menanti ropa golang-golang pengarauna. Tuk songoni pe naboy upasatami sian na 5 wek, las marohani panitia nang huriata macalosa di pasikup di Batama aka basu-basuna. Saunari adorak sobang idohami tortor nami. Wah, adong nanek sidono muna panitia. Pasahat ulos mahami ama. Iya. Ujo hami masian Pemda Sada. Wek Pemda Sada tolu ulos dang huboto hami tu dia hapiahana alai adong tolu di pesan. Tolu tu situanena. Napa paton? Ermanik boru napi 70 dohot sintua we silaban cocok kan Inang? Oke, saya ulang sekali lagi. Tolu situana masuk mat situana.
Situana masuk Situa, masuk nang. Langsung cepat. Ermanik Boru Napitupulu. Sintua we Silaban. Dipanggil semua dulu Amang atau satu-satu bagaimana? Hah? Digabung aja semua namanya Pemda 1. Dipanggil lah. Panggil aja ya. Semua. Oke, Pemda 1 sudah, Pemda 2. Di Johani Parjolo, Amang Situa Hutapea. Pemda 1 masih 3 yang maju. Yang lain mana? Dipanggil dulu. Sintuanya tadi 3. Ya. Ada Ermanik Boru Napitupulu, baru Sintua we Silaban anaknya kah atau Amang Sintua? Oh ya udah. Iya. 2 sama Amang Silaban 2. Ragi Hotang. Ragi Otang sama Amang Silaban. Yang satu lagi? Satu lagi Hande. Satu lagi Ermanik Napitupulu, Ragi Otang. Jadi Napitupulunya Hande. Ya udah. Enggak. Itu ya. Ini nanti belakangan. Itu khusus untuk nanti. Ini pemberian yang 3, pemberian dari WEK itu ke Situa. Handenya
Di pasat rohan nami, ala naung di pasat tamuno, laho manupaki di tonga-tonga ni huriata, narade hamu majalo, ulos siat tonga-tonga ni huriata, natakas dalat tado lau manupaki akan namuli, do nanumenggan di tonga-tonga ni huriata. Tangyang nami tuhamu amang inang, saluhut na ditabay Tuhan maka pasu-pasu di tonga-tonga ni rumah tangga muna, dia kaparkarejo ape, selam tabba maka pangkat, dinalau nang hurang hibaspe, saya lep tabay Tuhan ma haipan, saya Tuhan tama nama masu-masu, ni martangiang mahita. Tuhan Jehovah di mata aman nami, mulai ate situtu di basat roh nami, ala nau aman nami dot nami. Nasida gebelam marsangak magwarmo pasu-pasu makeluarga ni aman nami dot ina nami tabaya kasilas ni roh hasian akan nadiulan di tangan nasida pasu-pasu sudia kapoparan nasida dohot natoras nasida pe sahat tuhoma Tuhan daging doktor di nasida marhiti anakmu Yesus Kristus martangia kami Tuhan asini rohan itu hatta Yesus Kristus kolong ni rohan di mata ama dohot persoaran itu di parbadia iman amat donghani ho amin dihamu parmusik nami hamu parmusik nami pencelas dorohan nami dihadirio diala amang dot inang nang radena sida manupaki di tonga-tonga ni hurion nang pasaton nami maulos dalam nami di mangulos itu di doho pamatang nasida asatung marhite ulos nahu pasat nami gebelam tabba ma kasilas ni roha di tonga-tonga ni rumah tangga nasida alani di hamu parmusik nami baik kamu ma edena Ima sian bukit di nomor 752 pasu-pasu hami o Tuhan.
Dua, bagok mana marhal to dulu mana marrobean. Horas ma panitia nama jalo huriata. Silibat gada madina mangdainang saluhu nasikat ina mangalean. Matutu. Diulos nang pinasah ni panitia manang pe huria di damang dainang. Molotung ulipe ia mang dang apala si puzion. Molotung roape datung apala si hataon. Asa titimman natin opa golang-golang dong yang golang guna. Oti susedia ulos na pinasa ni panitia di damang dainang saluhu na. Godang ma pinasuna sama di damang. Jadi mau lihat mau dutan nami matu tortor nami alai marpadukuk kami jolosian agraria Pemda Sada 2 Tolu dohor Rabong Merah. Atik behado nak kiningan ala na parjului adong ngane ulaun gabedang adong pangulupulopion. Sonari pelos songonidong godang sektor pangidohami ngasahatan nai. Ido dah, ang guna ubo to panortono arung soni. Alai boluduk sepakat tita. Dang adong pe mangululupi berarti hami na bulan nordak bola bebay mamna ngabuhi hay parjul. Lasmaroha amang raja nami. Ido. Atong molo songonido Lasmaroan at pilukan na parjulo na keningan may uturun nami. Gabi ama. Pagido kami, nakuha manotor behami. Gabi. Pagido kami mate. Gabi ama, gabi. Opi amang perpasi. Nami, tinahubuan kian nabi na tumaduhatan. Badamang mas tiyulas pada mo matuwa sa hatan. Ujoho nami masih tuana baru manortor nakin sian agraria Rambung Merah Pemda 1 agraria Rambung Merah Pemda 1 Romahamu amanginang mewakili Tujolo membuat mencabut laki draw tapahica asa hatop masuk tortor na berikut agraria Pemda 1
Borneo. Mau lihat nasa maruhat teh, tuk nagorni si Peujohon, jala masuk di banyak mudah-mudahan ison halak na teh. Ujokai perjolo, nyonya MC Barani, Boru Gultom, Opu Todona, Pemda Tolu. Takaro kate. Dapat dua ho nujo kami, Octavianus si Hotang, inang baru si jabat, humanitas, batal, saya 2 tolu batal. Ujuho kami mah amang Hasinaga. Inang Bortapu Bolon, Jalan Sitalasari 2, nomor sada Pemda Sada, Dina Sida. Hasinaga, Dangadong. Di situ buah atau dengo. Wah. Keluarga Tesitorus SH Inangka Borusiahan Jalan Tantama Jaya nomor 2 BB2 pulang habis Nyonya Koyari Borusirait Jalan Danau Sengkarak nomor 3 Agraria. Nah. Nabang ihut yakin dua disordonasi dah. Dr. Andus T. Sidauruk Inang S. Borusi Manjutak SPD Jalan Tuan Baca Purba nomor 10 Tolu Pemda 1. Hadir. Nabang ihut amang P butar-butar Inang Borusiagian Jalan Wampu Jaya nomor 7 Wek BB2. Oh ya. Nabang ihut keluarga PT Sijabat ya. PT Sijabat Inang Morenggolan, Jalan Kaul Samudra BB Sada. Ada. Jo kaima ima tulang Jesi Hotang. Boru Nabi Tupulu Jalan Deli Tua BB Sada. Lanjut Ando. Hadir. Jokai Muse Amang Hamanik Situa Haibha Boru Sidauruk Pemda Sada. Ando kan? Oh lagi di perjalanan nanti. Lanjut. Iya lanjut tamu tu sonina. Asa topi tak. Amang keluarga isot tulang ison. Keluarga S Ginting Inang Boru Manik Nahinan Jalan Mayor Mulia Setepu Siantar Estate. Angdo? Oh, dah ngado. Bah, nggak mula kok. Isi do JJ Sirait, Boru Simajutak Agraria. JJ Sirait, Boru Simajuntak. Ada? Ada. Berarti sudah naik ya? Atau lu? Iya. Bisa anaknya bisa. Ada JJ Sirait.
Ada bere itu, bere. JJ Sirait nakin napar. JJ Sirait Boru 5 juta agraria. Makulik kamu agraria ya dong Mang Dadang sahatop. Mau dong mulak. Keluarga MC Majutak, Boru Sinaga, Siantar Estate. Bodoh. Iya, keluarga Nyonya El Lumban Tobing Sintua Boru Hutahayan, Jalan Kertas Koran. Keluarga Hasi Jabat Boru Purba, Pantai Timur BB2. Gak ada. Nyonya P Silalahi Boru Sitohang, Jalan Sang Nawalu PNK. P Manurung Boru Syahaan Humanitas. Situa T Boru Silalahi Pemda Tolu. Kosong. Situa E Pangaribuan Boru Pasaribu Simalungun Permai. Estate Pospel Asrem Veteran. Romahita Manginang.
Wasni huriatta naro mabuan silas ni rohamuna di pestatta lau manumpaki ulau tadi bagas satikion iba sian wek siantar estate dohot wek sian bebe sada simalungun permai bebe 2 dohot wek asrem veteran dohot bebe tolu sialani tumba celas rohanami di haro rombuna di hamu parmusik nami nek Roma amanami dokina nami lau pasahat tupak nasida lau bangkoi silas ni roha di ulat tasadarion alahu berek kami do antar torop do epeng na dibuan nasida ala ni di hamu permusik nami baik kamu ma tengah toropi asatung torop pasu-pasu di tonga-tonga ninggulu nasida. Pinasa mapartikin o tuhamu. Gabe majalah horas hamu saluhuk namang panitia nami rap dohot uluan nami. Jadi di sope amang alam menghemat tutiki langsung mau tahok kami songan akka silas ni rohanami di pasu-pasu ni debata nau kujalohami di sop. Aduh kubuah kami oti sesadia. Asa hatari na tua-tua madok amang suhu nami asa titim mana tino pagolang-golang pangarahu na oti sosedia na huwag kami on amat tari batama na manggohi pasu-pasu na tuduh. Jadi langsung may datu panortoron jadi mole atema dos marohata molo na manortorin na rohaku mamereng situasi kondisi tempat holas si buas satima pada nami na malo naing Roma kami mendapat panitia. Baik damang ma si monang-monangi. Oni amang suhu nami panitia nami nang uluan nami.
Ima go ni hinalas ni rohata saluhuna. Tangiang pangido pita-pita tatu amata namartua debata. Ditiki-tiki na mangihut. Unema lehet disakak ni saluhu ni. Huria haga bepedame. Ima neng pature-turehon bagas ni huriata. Sahak madidamang. Panitia nami. Molo tumadong sidahonon ni damang. Iya, jadi di hamu akama nami dotina nami molati gudang situ tuba aka tupat nong di pasat tabu marhite perbuina ni udale tangamuna ima aka sakti-sakti sen ganup wek sude aka pambahena muna dohonon nami matu hamu molati gudang sai tuhat tama nama masu-masu dohot mat dongani hamu. Ima tutu. Pinasama. Ima mang nangarong besi dohonon muna tu hami amang panitia nami. Ina ma asahu bado. Iya. Ala agak godang doh hita hurasa ujohon hami madung hudul ate baru johan ate asonang pabadetu. Boy mah hita jo hudul tinganata. Gabe mah. Boy bain mah jo hasatan namang. Anope hasahatan na molotung marhasahatan di inganata pehita. Gabe mah anop mah hasahatan na. Matutu. Ay naksa dopen silelen na nasida tu hita. Bawa mabet pahasahatan na. Hidup. Ujohan nami mah siantar. Penak picture bulat kita manginang adong dopen laki drona. Siantar Estate. Ima Cintua M Papahan. Keluarga Sintua Asiahan, Sintua Borsiahan, keluarga Nenggolan, Sintua Borsiahan. Moliati gudang mah di amanami hamang perdita nami dot inang dison inang boru simbulun las rohanami nang dipabotok kamu panupakaimu di tonga-tonga di huriat dari tonga-tonga di pestat tahun alani di hamu amang alaneng mula doala amang lau-lau borhat tu penyabungan tang yang nami saya tuhat taman nama masu-masu amang perdita dohot inang asatong di bagasan pangaramoten ni Tuhani. Iya, jadi muladong pehaurangan nami, kami minta maaf majodah. Tuala amang abang nami dok kakak nami di son. Tidak ada manusia yang tidak sempurna, yang sempurna semua pasti ada kurangnya. Nalani i, sian iasni rohani panitia di son. Dohot parhalado dohot huriaon, neng pasaton nami mata dahamulatim roh nami di panumpak yaumuna di tonga-tonga ni pestat tahun. Alani amang pargoci nami.
Bekamu ma musik na hopartusi. Asa pasaton nami ma uloson. Lau mangulosi tot didok pamatang dasida. Bendamang ma. Spontanitas. Siantar Estate, udah tadi. Sintua Empak Pahan, keluarga Genenggolan, Borsiahan, Ragiotang, keluarga MC Litonga, Borusi Matupang, Hande, Jepurba Borusi Bolon, 2, Hande 1, Ragiotang 1.
Di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulai ti kudang ma di pasat rohanabi Tuhamu ala olo dohamu diulosi siatonga-tonga ni huriata marhite pestata di bagasat tikyon dalatta dol lau manupaki akan muli dot akan adinggan di tonga-tonga ni huriata natasakapi lau pahulihon akan adinggan di tonga-tonga ni huriaton alani mangitang yang nami marhite ulos nahu pasat tami anggia mamangulos ito didok pamatang muna dala di pasu-pasu Tuhan masudi dan diulani tangan muna dohot akka keluarga muna lumobi ma akan disakapi roha muna tujulanon Tuhan tama napatulus soni adorang sodu ulosi hami jumolo mahita martangiang asang giat Tuhan ima nama masu-masu hita salutna di mata Jehovah na husop mahami marhite Yesus Kristus moleate matuhan ala naong dibukai hodo rohani manami dot inanami di son gabe olo nasida Tuhan lau macalo ulos dalan mudo Tuhan asa tungboy nasida manupaki di tonga-tonga ni huriamon hirim rohanami Tuhan marhite ulos nanang hubasat tami homa na mangulosi pamatang doktor dinasida dinalau mangula aka ulau nasida nahurang hipas pahipas nasida namar sakap tuak kana dinggan pasakap Tuhan nama kirim di akasilas ni roha totong maho Tuhan nama ngaleho ni moliate matuan hupasat tami daging doktor dinami di bagasan Kristus mertangnya kami Tuho asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot persauran nito di parbadia ima nama dongani ho amin jadi di hamu parmusik nami las rohan nami ala nang odol doa manami dot ina nami manupaki ulau tadi bagasan tikyon ala di ngabe martangnya kami asa totong diramoti Tuhan perdalanan di ngoluna sida ala di ibai kabuma edena sambil ulosi hami siam buku nomor 750 tolu di perdalanan Yesus baik kamu mah amang parukuci nami.
tabba makasilas ni roha do taka pasu-pasu nasihat Tuhan teh. Alani diamu parkocci nami ngabe sahat pasu-pasu nasihat Tuhan teh marhite tangyang nami alani baik kamu mah ede hasatani las pedum mama tu sitio-tioi. Baik kamu madama. Stokin namang. Hamisian situan isian terstate madok moliate tu ruas sian terstate nama ngalian ulos tu hami di Sadarion. Moliate madi. Iya, moliate nauli nadegan. Kamu mah damang. Amang Simangunsong. Hah? Duanya orang ini, tiga-tiga aja. Tiga-tiga, Mang. Mana datangnya? Ada? Oh iya, Simalung Permai, Amang lah. Berarti 2-2 1 orang. Dibaca Menang. Semakin malam, semakin heboh. Penantian semakin naik. Hayo diperiksa namanya. Udah pas. Keluarga B Situmorang, Boru Tarigan, Perumahan Bintang Bersinar, Asrem Veteran. Tidak ada. Enggak ada. Yang dibaca tadi. Yang dibaca. Deborah Boru Sibolon, Jalan Cakrawala, BB Tolu. Baca lagi. Keluarga Nyonya Sihobing, Boru Hutasoid, Komplek Veteran, Asrem Veteran. Dr. Andus J. Tabunan, MPD Jalan Bulang nomor Sia Pemda Sada. Mulak. Sinaga Boru Nenggolan Simalungun Permai. BS Lubak Gaul Boru Siregar Jalan Sentosa Pemda Sada. Nyonya W Butar-Butar Boru Sibuea Wampu Jaya nomor 7 BB2. Keluarga FR Manurung Boru Marpaung Jalan Pantai Timur nomor 9 BB1.
Nyonya H. Manurung P. Boru Pardosi, Jalan Surung Dayung nomor 10B, Pemda 1. Nyonya H. Manurung P. Boru Pardosi, Pemda 1. Nyonya H. Batubara Boru Sitorus, Humanitas. Nyonya Batubara Boru Sitorus. Keluarga Efram Pak Pahan Tiolina. B. Sinaga Boru Sebayang Aspol. B. Sinaga Boru Sebayang Aspol. Aku namaku. Nyonya Situa Amanurung Boru Siagian, Jalan Danau Maninjau Agraria. Situa Hasilalahi Boru Naibaho, Jalan Sangnawalu, PNK 1. Isilalahi Boru Sinaga, Jalan Pendeta Wismar, Bas Wismar. Ini dia yang pancing. Keluarga Hanenggolan Boru Simanjunta, Jalan Dataran Tinggi nomor 14, Agraria. Keluarga D. Huta Barat, Boru Huta Julu, Jalan Kertas, BB1. D. Huta Barat. Opung Jintar Tampu Bolon, Jalan Tuan Majapurba nomor 3. Keluarga Casi Lumban Gaul Boru Purba, Perumahan Bintang Bersinar, Asrem Petran, Amang Lumban Gaul. Oke, ini dari WEK Agraria, Jalan Danau Kerinci, Nyonya GL Siaturi Boru Siregar. Oke, lagi-lagi dari WEK Agraria, Jalan Laut Tawar, Nyonya Hasar Ragih Boru Siahan. Ulang. Cek one. Dari WEK Bas Wismar, Jalan Pendeta Wismar, R. Gultom Boru Lumban Towing Nahinan. Gak ada, ganti. Dari WEK Rambung Merah, mana Rambung Merah? Asrama Korem, B. Panjaitan Boru Sihite. Dok, dok? Oh ada ya? Ada, satu lagi emang? Iya, satu lagi. Punya aku ambil emang, punya aku. Ya? Ya, itu punya aku. Iya, punya siapa ini? Pemda 2. Agak. Mana Pemda 2? Gak ada juga Dokter B. Manurung Inang Boru Purba. Dokter. Udah Gak pulang. ada, udah pulang. Ambil lagi, punya aku aja ambil. Aku ada orangnya. Yang ada aja orangnya diambil. WEK PNK 1. Jalan Kertas Koran.
Nyonya Simajuntak Boru Panjaitan. Rokok? Ada. Nggak jadi, nggak diambil lamang ini punya aku. Habis ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Musik. Naposo lo panggil kakak. Ya. Naposo belum. Siap-siap, Naposo belum. Ayo langsung maju deh, langsung maju. Naposo belum. Pak Hatop, Pak Hatop. Pak Hijanu. Naposo doh. Amang Inang, kami di sini dari Remaja Naposo Bulung hadir untuk memberikan dan membawa sekaligus sakti-sakti kami. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat berguna untuk acara kegiatan yang kita adakan ini. Terima kasih.
Oke, kita sambut mana sebulung dan remaja. Rona Sida Mabuas Sati-Satina dot penampilan. Mopsek. Bah, pahit kahamu. Jadi maulia te madi haroron ya kaya nakon nami saluhu na horas madi hamu saluhu na ya nakon nami. Atar dia ma damang dainang anakku berukku saluhu na. Atar dia manang ki hata-hata honom mumu. Dia manang si benom muna ulina denggan. Obar tuhur ya tahun marhata-hata madamang na. Kami di sini berdiri mau nyampaikan sesuatu. Jadi Amang Inang di sini kami berdiri atas sukarela kami berdiri di sini untuk memberikan sakti-sakti kami dalam bentuk sukacita dan sukarela kami. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat diterima dan berguna untuk kita semua. Melihat tema di sakak niya kaya nakon nami saluhu na. Uwigi na kinadong penampilan. Na di de barjolo ama anakku. Penampilan do manang sati-sati. Sati-sati. Atong hamin na tua-tua mamangido godang na. Melihat tema. Pade nami. Lungaroya nakon nami saluhu na.
luas ni huria KPP Dame. Oma amangin ang generasi dari katik-kitik namangihu. Molo tung marepas nasida. Molo along rade ni rohata. Pasahato na kasilas ni roha. Asa ditik-kitik namangihu. Marumaran nasida di huria KPP Dame. Songoni mabina mo ko di namak tayo saluha. Martabata nauli martabata nadenggan marhide kayana kota generasi penerus ni huria KBP Dame. Martoba joida tunasida. Uli-uli nai gateng-gateng na yang akotaon. Naing marepasin na nasida sama nasida. Las marohat tadi sida tolobi may doho denggan. Atong godang na pangidodamang ma ala hamudo generasi nami marhide ulaunon ikut dabe parguruan don dia kayana kon nami. Dang alani malona amang alai molo oro marsi ajar ido nadapotan hagabeon dot asang abon. Jadi alaning marebas kami bain parinda nami bain amang ma ende na naposoy. Godang naposoy.
lihat dia bersama saat kita memandang melihat api seperti air dan melihat air laksana api meski bukan nasihat asmara jalan dan membawa rindu melihat oh ya
boru nadi rohati ma tepe auda ito umar sabada tulo amau barang suri apelau ikoto lulu aku unang lupa mo tepe au si tepe au mongko aku satu lagoda itu di Barsafa harus ada yang kitlo jadi tanah dua itu belum nasojari oh senyum mubei mana sudi apa orang itu kedua Namang asa berpanampil ma sian adik-adik nami par guru malua. Mampai penampilan mahalaki. Penampilan. Oh lo ama. Gabe. Jadi kepada adik-adik kami yang ingin memberikan penampilan, kami persilahkanlah untuk memberikan penampilan yang terbaik di depan ini. Efeknya dibuat madah. Kami persilahkan. Alai nang depan manuci payasun gereja dah. Tapi gema amang inang penampilannya kaya anak kota. Ayo do sebenarnya acara inti manogu-nogu yang anak kota itu bagas joron itu hata. Baik mamang. Jadi amang inang di son adong do apang. Ay takubo to lapatan yon. Talapati ma masing-masing. Jadi epeng mudayan nonda katong yamu. Alai udang lupa payasun gereja nonda. Nang manuar paket. Baik maburukku. Nauli amang, nauli. Iya, kalau ini untuk ke panitia ya.
Yang tari ini. Kalau yang ini ke panitia ya, sumbangan ini ke panitia. Iya, dapat punya kan ini kamu besar. Iya. Yang belakangan aja, yang belakangan aja dulu, yang belakangan anakku. Sip, iya, induk. Iya, atau nilai ya. Udah lupa payah sudah. Baiklah. Iya, bang itu musik anakku. Mengabet? Mengabet apa? Jadi, sabar johamu amak pada nami. Sabar dawang dah. Amang, boy do kami salinay magjalugod dak.
Lasmaroha anakku martabat-tabba manauli martabat-tabba manadinggan ak makilala mahamu dia kana tua-tua mo nunga godangon na martukot nunga godangon na asamuraton nunga godang do lan akana asing molo penti kitiki na mangihut kita goki tortorta kita goki las nirohatta las marohanya ka anakku saluhuna las marohani buruku saluhuna molo pasikola hamu tabatu malona mahamu tabatu bisukna molo dia kabar karejo dapat mariamu apakato do hasangapon molo na mga luluy rokap tibuma rorokap muna dia ka anakku do buruku saluhuna ima urasa amang jadi songol las ni rohani sitiok mikon anak kudo boruku mamerek kamu saluhuna di dia bendaharani naposo tupe hola marsibo bonna boy pasah amang munao manak pulang munaon las maroham upasa maduhamu sajuta jaloma bendahara jaloma anakku ima gok nilas ni rohanami di hamu saluhuna marsibo bomai benomu molo mencialam bobok kamu molo dak sialam boboba hamu mah sudah dia betaho bama alai nanti kotna na jelas na di anakku do di buruku saluhu di anak do di buru nami gir-gir mahamu manangi-nangi bakol makatahon biar mida jahoba do mulani saluhu parbinotoan ido podani raja Salomo hatani amat debata doi jadi ina mau rasa si paingok nami tu hamu hate jalo hamu mamang panggohine jadi tuamu pergondang amang pergondang nami baik kamu magodang asang apa nih Nabe, membersihkan dan mengulu mahatani debatai hamuate, penang pola disuruh. Artinya mata guru rohasi saya mate, molo kotor ipaiyas, ba molo rujuk di pature, songoni mate di buruk kedok di anakku, gabe majalah horas. Gabe amang. Dulu katanya. Iya, hutur Rama. Dihutur do terus anak kiningan, dihutur do. Terus dihutur. Nang pendeta udah aku panggil, ambil aku ya. Ayo Nang. Ya. Dua ya Nang. Semoga aku ya. Dua nomor. Enggak, buat Inang. Ambil Nang. Dua. Ya, baca aja. Dua. Ya. Ayo. Baca. Oke Inang. Dari WEK Agraria. Aduh, agraria lagi. Jalan Danau Ranau. Nyonya Asida Butar Boru Silaban. Gak ada. Dari WEK PNK 1. Aman
Amang Sitorus Boru Gultom. Ada? Dadang Duning. Oh, ada pula, bah. Satu lagi, Nang. Santar estek lah, Nang. Aduh, pilih-pilih bule, Nang ini. Aduh, kami pun nggak ada. Santar estek. Sianwek Simalungun Permai. Alah. Kau. Keluarga Ye Sibarani Boru Munte. Ada. Hutur dulu, Nang, hutur, Nang. Biar dapat santar estek. Hutur. Oke. Ini amang Pak Pahan, ini namang donakin ison karatasta, masa dang tarida. Urasa naknya bebe saya dodang ang guar puisi ba. Jalan Rimba Raya DB1. Keluarga Amang Pardede Boru Sirait. Ada? Oke, maju Ada. Nang. Waduh, gak sia-sia ya nunggu ya. Disentuhnya rimba rayanya, tapi orangnya enggak. Sini Nang, opung. Nang, Inang Sibarani. Ayo, Santar estate ya, Nang. Nyonya PB Sialagan Boru Simanjuntak Wek BB2. Adakah orangnya? Tidak ada. Batal. Keluarga Tesi Hotang Boru Manurung Wek Humanitas. Wah, ada bah. Satu lagi, Nang. Hutur dulu, Nang. Kacau. Aduh, kok nyenggol-nyenggol ya. Ferry Sabar Simbolon Boru Girsang BB3. Ada, cabut. Huturlah, Nang. Santar estate, Nang. Akulah. P Situmorang Boru Gea Aspol Pelen STT. Gak ada. Waduh. Santar estate, Santar estate. Semakin gemetar juga kita semua ya. Keluarga Semakin gemetar. Nyonya Sintua Halum Bantobing Boru Simanjuntak Simalungun Permai. Oh, nggak ada. Gak ada. Hutur, Nang, hutur. Ada. Mana? Adanya? Oh, alah. Dibilang gak ada, ternyata ada. Nyonya Dr. Andus Romel Siburian Boru Sitanggang Pemda 3. Gak ada, syukur. S. Yahan Jalan Ragidup nomor 8 Pemda 3. Ada. Adakah? Boleh bersihan yang ambek, Nang. Kurasa pun lah. Dame-dame kita. Hutur, Nang, hutur. Hutur. L. Hasibuan Boru Simbolon PNK 1. Adakah? Tidak ada. Enggak ada, syukur. Lolos. Syukur. Hutur, Nang. Yang ada aja lah diambil P. ya. Sirait Boru Hutagalung BB2. Oh, akhirnya. Aduh, ada. Akhirnya. Satu lagi ya? Satu lagi ada? Udah berapa? 2, 4, masih 5 masih. Satu lagi. Sini. Tidak Nyonya Sibarani Boru Panjaitan. Galak sudah lahir. Nyonya Sibarani. Ada? Nyonya Sibarani Boru Panjaitan. Dari mana, Nang? Enggak ada. Pas Wismar. Enggak ada. Hutur lagi, Nang. Santar state kayak satu gitu. Aduh. Kusum. Sampai dia Insinyur J. Sibarani Boru Huta Barat. Oh, ada pulang. Kusum. Ganti, syukur. Lewat lagi. Nama aku aja, Nang. Panggil kenapa Pendeta J. Simare-mare. Pendeta E. Boru Panggabean. STT Aspol. Udah pulang. Udah pulang kan? RE Simamora Boru Sidabutar. Rambung Merah. Gak ada pulang.
Lanjut. Kusum. Kursuk dulu. Kursuk. SMT Sinaga Boru Nenggolan, Pemda 2. Nggak ada. Nggak ada. Kusum. Biar nggak capek dulu Inang ketua itu ya. Ada. Mah, Mak Sarinya. Ore. Ayo, agak kesini. Aduh. Kesini Nang. Maju. Tinggal berapa ini hadiahnya? Nih. Ya. Nih. Tinggal 5 hadiah utama ya, Maesdi? Tinggal 5 hadiah utama, 1, 2, 3, 4, 5. Semoga laki. Hutur Amang, hutur. Oh nggak bisa diganti. Bisa diganti. Apapun ceritanya, kalau itu yang dapat kita Inang, dan buigat tioda. Rohakinian Pitor Omadiau nomor sadon. Penutup kita ambil berapa hadiah? Berapa hadiah? Lagi 5. 5 hadiah utama. Ya, siapa yang beruntung? Kami panggil Ayo. Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Nindo, Amang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Amang belakangan. 5, satu lagi. Dari sekretaris dulu. Nggak arah ke sini, jangan. 1, 2, 3, 4. Oh ya, Sekretaris, lepas. ketua, wakil ketua, baru nanti Amang Nindo ya. Aduh, dihursuk dulu Amang. Gak pernah saya gak dapatkan. Mari semakin malam semakin Ayo kita hebat, berdua. Laki heboh, 5 yang panas. Oke, silakan. Jangan dilihat ya, jangan dilihat. 1. Oke, baik. Ambil 1. Iya. Musik Musik siap-siap ya. terakhir. Terakhir, ngambil terakhir. Treng. Udah. Jangan dulu dibaca. Turut sama perintah. Dah, ulok masuk ngoni. Manang di sampingmu, be. Sudah. Mobil Mercedes. Jangan ada marhusi Tapi pucuk, fotokopinya. dilihat luas kayak ada rahasia-rahasia. Tiau, nggak ada di balik kue Tiau Amang, langsung. Enggak. Name kelawa manginang, nai sapit kulo halak na langsung. Ido, situa DF Siringo-ringo, Boru Manulang, Jalan Laut Tawar nomor 9, Agraria. Ayo Inang, di sana Inang. Nah. Ya, biar saya baca ini ya. Iya. Keluarga Binsar Simorangkir, Jalan Kertas Koran, PNK 1. Tidak ada. Jangan dong. Ambil 1 lagi. Oke, nih.
Oh, ambil pun dari bawah. Nah. Wis. Siapa lagi? Semakin mendekat. Ini dongan tubuh. Siapa lagi nih? Keluarga Hasitumorang Boru Sitorus. Humanitas. Ada, iya, maju. Nah, dongan tubuh. Ono mangaleda para. Memang yang sengaja itu. Iya, kita lanjut. Keluarga R. Hasibuan Simanukalit. Ada. Jalan Simalungun Permai. Nasi mulai tepung. Kulihat dulu ada BB2 apa enggak? Ada dua-duanya aku lihat. Agraria. R. Ambarita Boru Simbolon. Tidak ada. Koyak. Masih banyak kesempatan. Mana yang ada BB2 ini? Coba lah dulu ah. Ah, barulah betul. Baswisma rupanya. Nyonya Silalahi Boru Purba. Jalan Pendeta Wismar, batal. Kalau aku yang ngambil kok banyak yang batal ya? Karena belum kena yang BB2 ini, makanya batal. Ada BB-nya, tapi BB1. Keluarga Nyonya Pendeta A. Siombing kosong. Kayaknya kosong terus ini. Oh, yang ada BB-nya lah tadi. Goyang, kocok dikocok. Tetap ada BB-nya. Kulihat wajah Mang Siregar ini, tapi BB3. J. Aritonang, Boru Lumban Tobing. Pulang. Kita cepatkanlah kalau gitu. Ya cepatlah. Pemda 3, RM Silalahi D. Boru Sijabat. Aku aja lah dipanggil. Orang ini kan nggak tahu itu. Semananya. P. Gultum Boru Kaban, Rambung Merah. Oh, ada rupanya Nang. Iya. Wih, lemah Amang Sibarani bah. Ketua yang ngambil nomornya tadi Nang. Lemah Amang Sibarani, Amang Jo. Dia buat nama. Oke, berapa lagi? 3 ini? Enggak lah, Amang Pendeta. Dang be. Udah ada. Ya. Dari Wek Asrem Veteran. Keluarga Amang R. Turnip Boru Simanjuntak. Kesempatan baik ada untukku. Aduh. Untukku aja lah. Dari Wek BB3. Alamat Jalan Cakrawala. Gak datang. Siapa ya? Hei. Nyonya Situa Simbolon Boru Tapu Bolon. Wah. Oh iya, Nyonya ST Simbolon. Iya, ST Simbolon. Ada? Batal. Ngagak di Amang Padida. Isi manuang nomor sedoni narana. Aduh. BB3 lagi. Alamat Jalan Sapu Jagat. Sapu Jagat doh bah. Keluarga Raja Kuku Boru Syah. Mari kita bersama-sama ke Amerika. Ya. Terakhir. Nggak ada yang berani. Tak ada yang berani. Kami, baik juga. Oh, hadiah utama dong. Senario perkusi jenang. Kompor ahli, dispenser. Nah pasti apa ginang? Ada orang so mulak kita jolo martangian noda. Nah jadi nada botan, nah pasti halakna di son. Wis mantap. Nga halakna di son. Jala takas sudah dah. Nah badua parhalado. Waduh. Sudah kayak nampak ini. Napa tonuon? Clue. Ngalat sia. Clue. Dapat clue.
Ya. Napa Patton tinggal di Jalan Cakrawala. Ima BB3 dengan nomor undi 50 Ima Amang Situa H. Siregar. Ya, udah pulang kita jadi yang belum dapat abang minang minggu depan lagi. Iya, Tadi Amang bilang, aku memang selalu dapat juara 1. Kok bisa gitu loh? Ya namanya anak saleh. Tanyalah dulu sama pendeta itu. Anak soleh. Puji Tuhan, alai hadion Coba. upah sama tu Amang Padita Resort. Hehe. Tapi Amang neng ululu itu waru. Ayo deh, pada di jalan. Banau lima bah. Jadi pas main bah, tanyangi. Ya. Oke. Oleh ti gudang madiala Amang. Oke Amang. Iya. Ya, oke. Ini Sultan dapat hadiah. Biar bebas Amang minum minuman. Oh iya Mang Babas itu. Mantap. Ayah, ini istimewa ini. Oke. Ayah. Oke. Dia pemiliknya. Thank you Mang, thank you Nang. Makasih Nang ya. Iya. Apa pen? Abang Siringo-ringo dapat apa nih itu Mang? Spray. Oke, mantap. Semoga tenang tidur. Alay unang pakai na Amang dah sutung gabi petar puro mamang terus. Udah ya tutup aja ya. Nggak dapat ini ya.
Aku aja udah keringatan, ku bilang Pola sama pendeta, ditutup kocak. aku lah baca, nggak mau dia. Dihita sude panitia Roma hita tujolo namang inang. Asata si puli ulauta. Hita hurian itu hata na manolobi ada batak soon na hudokon na parjolo na keningani. Opuira dari jolo martukot to sila gudi ada na pinukan ya puta na parjolo. Ihutonota may di akasuduk na puri. Kakak Nabi 20, biar kita umumkan dulu hasil sementara. Udah? Oh. Jadi anggo hasil kotor hasil kotoron maksudnya akas si panganotai, sen seksi perempuan, sen seksi ama, tae tong may wang masuk tong, pungumay 336 juta sementara. Kalau perkiraanku lebih, karena masih banyak laporan dari perempuan wek-wek yang belum masuk. Congoninang ama, dungi pengeluaran ni perempuan upaya kami 14 juta manoridan, kayaknya nggak nyampe segitu. Jadi masih bisa lebih nih. Jadi bersaldo lah kita sementara pesta ini 342 juta 87 ribu. Jadi sesuai dengan ketentuan 100 juta mau nanti masuk tuh huria 242 ma pature jata. Ima buah-buah sementara dihita kemungkinan besar tidak berkurang malah akan bertambah. Puji Tuhan. Maulia tema dihita panitia jongjong mahita rap dot uluan nami rap dot inang saluhu na inang bibel fro inang padita disom mahita saluhu namang. Nasomat dabuk hadiah unang kecewa. Jadi amang koci nami jolo hupasahat hujalo hami mahasahatanna anongan baru si pulidamang ma dohok marhite hata-hatani satita anong songo dia nakimamuhay songo ni pa anang manipuli anon parbuah-buah ma amang ulau taon nong denggan nong saur denggan lehet mulai sana memuhai saat rodi na manipuli parbuah-buah hodamang manon baru si pulma ulauta songoni ma pinabotohon. Jadi marhite si pagogo suaron di damang dainang saluhu na ruas ni huria kabi pedame na pinarsangapan. Siak kami panitia secara pribadi autalo situa Ermanik merasa bangga do di pala partikianon di hari tauta saluhu na marhite si bagogo suaraon dono nami do mauliat gudang anggia mamarhite ulo tao namang inang dabok mana nilua jupan janalahan gabe mana taula sinurma nang akapina hata. Jadi ima hata pamuhai sianau hupasaha ma songon tuha suhu do bolon songon ketua panitia ima amang silain madokon hamata mauliate madoko si gabi-gabi madoko si horas-horas di ulota di bagasa sadarion. Jadi ada orang so ditutup parjolo madok mauliate dohita tutuhata ala boido dengan sudi ulautai nang pe mulai manugut agak udan sautik alai mardalan do sude aka ulau ni sian mamuai saat tu mengujungi jala toktong do hita di pasu-pasu Tuhan delean hari pason tu hita di sude amang inang hita na pengudison hami sian panitia song-songoni tu amang inang parhalodo nami lang dohot amang padita nami, padita resort, do amang fungsionil, do inang bibil pro, do sude akan naposo, na turut berperan berpartisipasi, boy hita mardalan dengan pesta gotilon dan perayaan puncak tahun profesional jala boy hita toktong di leon Tuhan haki pason. Botima do kolon nami sia kami panitia. Muliate.
dos rohata aon rupehita na manabay, gabi ma, asa sahak masulu sahak tinugu tubotean, nunga sahak atong dinggan ulota, ditangiho na mata debata pita-pitata, siya memulai na mamuhay sahak dori na manipuli, atong liling mahita mangulu, sahak mahita tupang gabian, sahak ma tupar horasan. Amang pada nami tinahum wal tiyo binay penuhatan, abay damang masitiyo-tiyo las padumu ma tuha sahatan. Atong amang ngabe marsipul ulaw tadi baga sa sadaryon, atong saluhu na mula do tuapuan ni debata songonima nang gajuk hudul la pinasaha nami tuhamu mula tuhami bedamang ma hata-hatana si gabe-gabe si oras-oras ni ulat tay baga sa sadaryon molo tungadong nahurang lubis ya kami panitia manang parhalado saluhu na dihamu padegos ni nami asagar-gala si teluk mateluk mardagul-dagul molo tungawng nalepat nahurang dengga na amang lehe ma amata debata na mga pula-pula. Hada-hada madama. Mau lihat ma dihamu pagulan ihuria dohot saluhut parhalado. Dengan do hubere kami ulani mardalan sian manogot sa tubot ni Aryaun. Atau amang suhut parhalado disok kami dohonon nami song padohan ni namatua. Sa tangan main nabotohon ujung nai jari-jari 10 mamarsi gajang-gajangi molo tu adong dinahurang di pangalak kanami pakateon nami doho pamiltik nya kaugasan nami jumolat to kami marsat dabi atau sayang gia ma marhitu laton ceritanya hode batama tonggo tangyakta tujolan darion asa sahak masongon padohan ni nama tua namandok sahak masulu sahak ma butian tigaras tope may rodang di bulan sama kita mangulu gabian jala horas-horas totong mahita diramot Tuhan. Matutu. Ada orang somulak kita mang tubagas kita masing-masing atau jumolo mamang upasat kami upolak kami gajut nahot ima gajut panukan anunang. Jadi mulai tema manggos sinami nungga sahabe gajut duhudul tuhami panitia namar lapata maon sipul maulauta marbuah-buah mahamutu amata nomor 2 debata alai jumolo madi horason amang ketua panitia nami tuluhali di pogu ni alaman di tongani huriat tahun sah madi damang amang ketua nami horason betuluhali di pogu ni alamata ngolo gabe mamang udutima tu parbuah-buah tu amata nomor 2 debata gabe amang apalah tikyon dang bola be tabain godang sepitu nombasi alai langsung masuk na hobek kami mengulakkan godang asatan si tio los disiman nok kita boy mulak gabe amang gabe Upasa tami matuluan ni huria nami si puli mamang nadenggan di bagasa sadaryon. Na jadi songoni mamang inang molati kudang ma dituhata molati nang dihita saluhut na akama nami inanami naposo bulung sekolah minggu remaja suang songoni pe dia katamu undangan nami dohot nadong di live streaming aka yanakota anak rantau mulati gudang ma di panupakion dohot kehadirat di tonga-tongani pestat to di bagasa tikion berdalan do denggan do saluhut na naparpudi sali dohonon nami do mulati gudang ma tu parhalado dohot lumobi ma tu panitia nang marnaluja patu paon akan aduminggan di tonga-tongani pestat di bagasa tikion jala tangyang tatu tuhata anggiak ma tu sude hamu akama nami inanami nang makalujahon sai tuhat teman nama baloson halujau muna marhite pasu-pasuna na marragami di tonga-tonga ni ngoluta na parpudi salima molati gudang ma hubasat tami tupar musik nami naro lau mandongani hami gabi riburdo ulau tasadarion tung tuhat teman nama nabaya kasilas ni roha
dihamu. Jadi imana boy hupasat tami hitape dinaloneng mula saya tuhat tama namat dongani hita. Songonima hata siak kami moleate ma horas jala tapa ujung ma di bagasan tangiang martangiang mahita. Ale Tuhan de mata na husobang hami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Moleate ma Tuhan di pasat rohan nami diari sadarion. Allah di patulso jala diramuti hodo Tuhan ulau nami, ulau las ni roha, ima ulau pesta gotilon dohot tahun puncak profesionalisme. Mamu kesian manugut ni hari, sahat tubor nginon, didongani hodo hami, marhitena di pasu-pasu hoham ya karuas di huriam dison. Tuhan debata nungataruli hami Tuhan dulaun sahami sadarion, lumobi manungataruli hami di hatam, nagabe bohal ni partodion nami. Jala Tuhan di bagasan pestau pe hudok kami do moleate ala nang di pasu-pasu hodo Tuhan na diulan ni tangan nami gabe boy hami Tuhan pasahaton na duminggan songon patumona nang hula hami di bagasan sataunon oti godam na nang hupasat tami Tuhan tukono naman hatapi ang giak ma Tuhan marhite hatam songon nang hutangyaw kami napasangap pun jahuba marhite hamoraun dang hahurangon alai marlubi-lubi do nasida di akka nguluna. Songoninak kami Tuhan tumpos rohanami, hatamom managabi hutiop kami Tuhan diulon nami sadarion. Tuakka amanami dot inanami, secara khusus ma sian anakah yanakon ni huriam, na sian pangaratuan namat dohoti ulon nami marhite live streaming on. Tuhan debata asirohan, pasu-pasu ma sude yanakon ni huriam nang pasaton spontanitas nasida, lau mandupaki ulon pesta on. Tukoma Tuhan nama natap hinarikot ni ngulu nasida di tonga-tonga ni parguluan nasida. Songoni nang Tuhan hoa melatiok kami do di halujau ni panitia parhaladu di sosaluhutna di laun nasida do pikiran dohot tenaga nasida dohot panumpakion nasida. Tuhan hodo nama natap songod dia persitutuan nasida. Sialani tumpos rohanami marhite asini roham manama masu-masu nasida. Dohot mat dongani keluarga nasida tujolanon. Jala Tuhan di bagasan tikiope hu hamulateo kami do di pakobasion di par musik nami dohot par multimedia par video. Tuhan debata saya mamasu-masu moho Tuhan di akta usaha nasida tujolanon. Satokin nari Tuhan yang merdu musirang mahami siat tonga-tonga ni bagas corom nabadion. Tukoma Tuhan nama masu-masu akka ulaun nami dohot mamasu-masu ngulu nami. Digijang ni saluna huboto hami do Tuhan colma pardosa do hami sialani sesama akka dosa nami jalo mapasu-pasu sian Tuhan de mata asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong ni rohani de mata ama dohot parsoran itu di parbadia iman amat dongani ho sadarion rodi saliling nilileng na amin. Jalak mah ngamati musiki utano batak mah hedena ngabe oke marsi jalangan pinta bang romahamu menjalak kami iya ta sian noma sian ketua itahiyat do di jalan nasida tanoba rakmay tamangin deon. Tanoba. Ngaululuy ko rin at tulang. Musik. Berarti nasupasat kamu dapat. Musiknya. Iya mangnya. Nasuaci roh di ba kanan kiri ni ba dapat. Di ba dah. Iya bu makasih. Amang bingoringo. Iyo saya mohon. Saya ngamar tangin tulo hari bana. Nah. Gak bisa tadi nanya, maaf lah udah didoakan lah. Gimana lah karena ramenya gitu, kecuali kalau waktu tadi banyak. Amang Ringo.
Bluetooth. 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 Speaker aktif. Speaker amang, asa di jalan. Napo sebelum nami, mau lihat kodang. Amang, Oke, nah, YouTube. udah capek inang bursian, Belum, inang enggak, mata, enggak. inang ketua, amang ketua mau lihat kodang. Do di sudi panitia, mau lihat kodang. Dia do. Bluetooth. Bluetooth. Dihita panitia di